La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanu be iye Allahu emu ye sangolo tigi ye ani duguma kolo ani sani dugu cɛ tigi. Tanu dafalen bɛɛ lajɛlen bɛ kafo ka taa Allahu de ma sabula ne ale de ka kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. N'an ye bi jumadɔnya ta ka jate bɔ an bɛ kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ bɛn le 14 mai kalo san ba fila ani san mugan ani san kelen. Alhamdulillahi rabbil alamin a ye an kɛnɛman sɔrɔ yan an bɛ Allahu tanu ala mun ye kɔɲɔw bɛɛ tigi ye. Ka bɛn fana an ye sunkalo sun bɛ kɛ kalo mun kɔnɔna na ni u wele ko Ramadan. Kuranu sura 2 Bakaratu aya 180 ani aya 5 an ye baara ni kun cɛ ɲinanta. An bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli ala ka san caman don an garisɛgɛ la tuguni hali minnu tun si sera an b'a ɲini a fɛ a ka hinɛ na a ka dɔ fara olu tigilamɔgɔw siw kan an ka janjow kɛ fo ka taa wagati sera tuma min na. Nin ye an ka ala deli ye ka ɲɛsin nin ye an ka deli ye an ka laɲini ye ka ɲɛsin an tigi ma a ka hinɛ na a ka minɛ a k'a minɛ Rabbana taqabbal minna o tɛ a k'a minɛ sabula innaka anta samiul innaka anta samiul ale de bɛ mɛnni kɛ ale de bɛ duwawu jaabi ala ka duwawu ninnu jaabi. Quran surah 2 Bakaratu aya 127 Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Abe mɛnni masa de don a bɛ duwawu fana jaabi. Quran surah 7 aya a ye Zakariya ka duwawu ninnu minɛ cogo min na ala ka an taw fana minɛ o cogoya la. Deli de don n'o tɛ a ka laɲini a bɛ a ka laɲini boli cogo mun y'a ja n'a y'a kɛ i bɛ jɛ n'a ye. La an b'a fɔ bato minnu kɛra an b'a ala de deli a ka hinɛ an na filiw ani ɲinɛ minnu kɛra ye yafa kɛra o tɛ wa maintenant bato ninnu fisamaciya a kana tiɲɛ an bolo a ka don an ka misanu baaraw kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ ale tɛ baraji kɔnɔ mais a k'a ɲɛ parce que ni ale ma ɲɛ balansi tɛ sigi bani adama ye ni bato ma ɲɛ dɔrɔn bani adama tɛ balansi sɔrɔ. Allahu akbar. Wala an bɛ ala deli ala ka an ka baara ninnu ɲɛ ka kiyamadenw ma kɔnɔ ka an ka résultat ɲuman di an ma. O hukumu kelen de kɔnɔna na ani an balima dɔw tun ye sun daminɛ ɲɔgɔn fɛ nka olu ma a tɔ ye dɛ. An jɛɲɔgɔn de don shahidu de don cɛ gɛlɛn de don tɔgɔ ye Usman ne yɛrɛ tɔgɔma de don Usman Tarawele. Allah akbar. A tun bɛ sigi yan tuma o tuma a tun bɛ sigi yan ale fatura dɔgɔkun kɔnɔna na Sirabakan kasara k'a si to denmisɛnninya la parce que a ma san 30 est-ce que a ye san 30 sɔrɔ a jɛɲɔgɔnw bɛ yan a jɛɲɔgɔnw filɛ nin ye 1991. Allah akbar. Kabako don dɛ. Usman ka saya an taara a janaja yɔrɔ la kaburu don shahidu caman tun bɛ yen ni tun bɛ yen i b'a ye hinɛko filɛ i b'a ye nisɔndiya filɛ a bɛɛ de nana ɲagami an dusukun kan. Allahu akbar. Bani adama mun fatura shahiduya kan a résultat dɔɔnin de don. Allahu akbar. Kana siga la dɛ ala ko limanajɔnw ye mɔgɔw ye Rabbana amana bima anzalta wattaba'ana rasulana faktubna ma shahidina. Quran surah 7 ay mun de fɔ Rabbana anti ala amanna andara bima fena anzalta ye min jigi wattaba'ana rasula an tugra ka cilen ko faktubna ma shahidina an tɔgɔ ka sɛbɛn ka fara seerejɔnw kan. Mais kutubu samawiyatu ni mɔgɔ minnu ye seereya jɔ olu kan ala ye olu de wele ko limaniyajɔnw. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ako dangine nya ko ni mako mo munun be ni uli men ra kitabu la
kitabu mun jigina alakira kan olu de limana jɔn ye o bɛ tila ka limana fana kitabu la minnu jigina ka kɔn alakira ta ɲɛ olu de ye mɔgɔw ye minnu dangɛnɛlen don kiyama ko la n'o tɛ o bɛ talbisul haka bil batil kɛ o b'a fɔ ko ala ta ye tiɲɛ kutubu samawati olu limanalen don mais olu tɛ dan o ma olu ka ala wɛrɛw ye sariya kisaw bɔ o sariya kisaw fana kan ka don ala ta kɔrɔ olu limanalen don ala ta la olu limanalen don olu ta la olu de wele fila kafo olu ka baaraw tiɲɛnen don Allahu akbar Usman a bɛ fato don min na o y'a sɔrɔ a ye nin kuma ni tiɲɛtigiya k'a fɔ ko ale ma limaniya dɔ wɛrɛ la bilen ni kutubu samayatu don olu dɔnnen don nanzala ale kal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila Qur'an sura 7 aya 7 kitabu 7 kitabu mun jigina ala kira kan ani kitabu mun jigina ka kɔn ni wele ko taurata ani injil o ka limaniya dannen don nin kitabu ninnu na kitabu mun jigina ka bɔ ala yɔrɔ nunu de don quoi minnu tɔgɔ dira dɔ wɛrɛw bɛ yen mais a y'u bɛɛ compilé ka bila 7 in kɔnɔna na depuis an fa adama depuis kira nuhu kitabu jiginna olu kitabu de donna taurata ani linjil ani Qur'an kɔnɔ u wele ko zabur kitabu de don Qur'an sura tani Qur'an sura tani wɔɔrɔ diden sura aya 40 ani aya 4 a ko zaburu de dira kiraw bɛɛ ma dɔw b'a fɔ ko Dawuda ka zaburu Dawuda ka zaburu kitabu de wele zaburu a filɛ nin ye k'a fɔ ko kiraw bɛɛ ye zaburu sɔrɔ ala kira ye zaburu sɔrɔ nabi Ibrahima ye zaburu sɔrɔ Musa ye zaburu sɔrɔ kiraw bɛɛ ye zaburu sɔrɔ zaburu kɔrɔ kitabu kɔrɔ zaburu kɔrɔ kitabu Qur'an sura 7 aya 80 aya 80 aya 80 ala suratul nisa ko aya 80 aya 20 abi yɔrɔ caman a bɛ to ka zaburu fɔ a bɛ to ka zaburu fɔ zaburu tɛ dɔ wɛrɛ kitabu o de kosɔn a b'a fɔ suratul anbiya kɔnɔ aya 100 ani aya 5 a ko k'a sɛbɛnnen bɛ zaburu kɔnɔ k'a bila Allah comme maa ɲumanw olu de bɛ dugukolo tiɲɛtigiya ta mais zaburu ne Dawuda ka zaburu ayi a kan tɛ Dawuda ka zaburu depuis lawul mahfuz fana ye zaburu de kitabu de don Allahu akbar ala k'an dɛmɛ kabako an balimakɛ nin an taara kaburudon na an y'a to yen mɔgɔ minnu ma kunu kosɛbɛ olu y'u ta kɛ u taara a dɔw bɛ yen ni u bɛ taa yɛrɛ i b'a fɔ ko su de bɛ wuli ka u bɛ boli de tellement que u ja tigɛ parce que o tɛ sayako kan sayako fɔra u ye cogoya wɛrɛ la ani kaburuko fɔra u ye cogoya wɛrɛ la u ɲagaminen don a ko la u dusukun nɔɔninen don n'u taara kaburudon na f'u bɛ pressé c'est à dire ko in banna dɔrɔn u bɛ boli Allahu akbar an y'a to yen fo u y'u cɛ ka bɔ ka sira bila an ye o la sahidu gɛrɛ la a ye kalima kɛ ka sɔrɔ ka hakilijigi kuma fitinin kɛ ka sɔrɔ ka istighfaru kɛ istighfaru ni an y'a kɛ ka ɲɛsin an balimakɛ Usman ma Allah a kɛra dɛ an tɛna dɔ kɛ fana kosɛbɛ parce que bi alhamdulillah shahidu caman nana tuguni ala ko ni aw dɔw fatora a bɛ kitabu yɛrɛ kan a m'a ka limaniya ɲagami fɛn wɛrɛ la a limaniyalen don kutubu samariyatu la a bɛ baara ɲuman kɛ a bɛ baara jugu kɛ a ko ni ala b'a ka baara ta an sari n'a ye baara jurumu belebeleba ninnu ye k'u to yen suratu nisa ye Qur'an sura 4 aya 31 a ko ni ala bɛ a bɛ surunani minnu don ni ala bɛ a ka jurumu jɔsi ka bɔ pep Allahu akbar n b'a bɛɛ jɔsi kiyama don a tɛ ɲininka groupe 4 minnu bɛ yen ni u tɛ ɲininka suratu nisa aya 69 a bɛ don olu ka hukumu kɔnɔna na nabi ɲumanw tiɲɛtigiw sayidusiw ani maa ɲumanw Allahu akbar olu tɛ kiiri u bɛ seereya jɔ dɔrɔn u bɛ don arijanna kɔnɔna na ala t'u fɛsɛfɛsɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana an fɛsɛfɛsɛ an balimakɛ ni Qur'an sura 9 tawba aya 84 a bɛ baro dɔ bɔ an ye mun kan ka kɛ su ye ni adamaden fatura ko aw kan ka jɔ kaburu kunna wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan k'i kana seli dɛ maa si kunna k'i kana jɔ maa si kunna ala qabrihi a ka kaburu kunna kana jɔ dɛ ka ala wele a ye kana kɛ
jɔn إنهم كفروا بالله mɔgɔ minnu kafiriyara Ala ma الله أكبر وماتوا وهم فاسقون ka fato ka sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw don jɔn de ye kafiri ye jɔn de ye fasiki ye wa man lam yakum bima أنزل الله فأولئك هم الكافرون kafiri de ye mɔgɔ min ye kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye ka sɔrɔ kitabu min ma kɛ kitabu jiginnen ye olu de bɛ wele kafiri olu de bɛ wele fasiku a ko ni a danginɛra olu sara fasikiya la k'i kana kɛ sabula munna a aya 80 i y'a kɛ i m'a kɛ ale Ala tɛ amide الله o kɔrɔ a dɔ bɛ yen i bɛ se ka ɲagami e t'a dɔn jumɛn de don i bɛ se ka to siga la est-ce que a m'a ka limana ɲagami a y'a ɲagami a m'a ɲagami n'i taara i jɔ ka Ala wele a ye a ko hali n'i y'a kɛ ne tɛ sɔn mais c'est joli hali n'i y'a kɛ k'a kɛ fo siɲɛ 70 ko ne Ala tɛ yafa الله أكبر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين yaye a fatura kafiriya de la quoi a ye Ala a n'a ka ciden ngalon tigiya quoi donc o la o tigilamɔgɔw i y'a kɛ i ye mun kɛ i ye istighfaru kɛ i ma istighfaru kɛ ale Ala tɛ yafa o tigilamɔgɔ ma hali n'i y'a kɛ siɲɛ 70 ne Ala tɛ yafa o tigilamɔgɔ ninnu ma parce que o sara kafiriya ani nafigiya ani fasikiya la ale tɛ o minɛ الله donc ni o tɛ dun e kan ka i jɔ a kaburu ka Ala wele a ye Ala wele nin ye jumɛn ye Ala wele nin bɛ Kuranɛ sura 4 suratul Ibrahima aya 40 ani aya 1 ربنا اغفر لي ولوالدي rabbana ighfirli ولوالدي an tigi Ala yafa أما i ka yafa أم بابا فلما an bangebaa fila ma i ka yafa وللمؤمنين mu'miniw ma don jumɛn يوم يقوم الحساب don min na i bɛ jate na i bɛ na jate fɛsɛ الله i أكبر ka yafa jɔn ma mumini jɔn de ye mumini ye walazina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika الله alimanelen don Alakira ka kitabu in na o kɔfɛ alimanelen don kitabu de la minnu jiginna ka kɔn mais alimanelen tɛ ni Bukari ka kitabu ye alimanelen tɛ ni Muslim ka kitabu ye n'o kɛra dɔrɔn a y'a ka limanaya ɲagami wa o de bɛ wele fila kafo a ye fɛn wɛrɛ ta ka fara Ala ta kan a bɛ ko o fila de latagama ɲɔgɔn fɛ Ala ta ye tiɲɛ ye a ka mɔgɔba ye mun sɛbɛn o ye tiɲɛ ye mais a ka mɔgɔba ye mun sɛbɛn a tilan bɛn bɛ kɛ Ala ta in de nkalontigiya الله أكبر olu tigilamɔgɔw tɛ limaniya jɔnw ye donc an balimakɛ Usman bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ a jɛɲɔgɔn filɛ nin ye a ye mɔgɔ minnu a ye dɔw ye a kɛra sababu ye a ka mɔgɔ caman a yɛrɛ nɔfɛtɔ mɔgɔ caman kununa ka don sahibiya kɔnɔna na kuranɛtigi ye ka kɛ kuranɛtigi ye ale yɛrɛ ka sira fɛ الله أكبر n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ mankan kɛ ko fɔ aw ka don alikuranɛ kɔnɔna na الله أكبر a yɛrɛ balimakɛ dɔ a terikɛ dɔ ye seereya kɛ a ko yanni ale ka kɛ sahidu ye ni Usman tun ye nin baro ninnu daminɛ k'ale tun bɛ a ka télé volume de yɛlɛ walasa ale kana na a ka kuma mɛn الله أكبر a ko nka a ka danama mɔgɔ 4 tun bɛ ale bolo diinɛ sira fɛ ko in nana nege bɔ Usman nege bi ka bɔ maintenant a bɛna Usman ka kuma ninnu lajɛ yala ko in bɛ cogo di walasa k'a na f'a ye ko cɛ bɔ n ye n ka karamɔgɔ ɲini a ko e bɛ ka mun fɔ naganaga kan de don ka cɛ bɔ an da la o hukumu de kɔnɔ a ye ɲininkali a y'i dɛn ka ɲininkali kɛ a ka mɔgɔ 4 a bɛ kuma o kuma mun se u ma o b'a fɔ ko tiɲɛ don o b'a fɔ ko tiɲɛ don mais a laban dɔ y'i kanto a ma comme o kuma kelenw de don wa i ka mɔgɔ n'u ka kuma de don c'est pas la peine i ka na n'a ye a bɛɛ ye kuranɛ ye الله n'o ye mun fɔ o ye to n'a ye ale ko ko in bɛ tan ale ko ko sisan ko ale fana ye faranfasiya sɔrɔ ko la a nana fɔ Usman de k'ale sɔnna الله أكبر an bɛɛ tun bɛ kaburudon na an ye istighfar kɛ ɲɔgɔn fɛ kabako don dɛ kabakoba o n'a ɲɔgɔnna a ka cɛ gɛlɛnw ka ca a yɛrɛ fa kɛ ko ne ma ko an taara
kaburu na ay ñogoy an tara so mais amma se ka ñogoy so an tara kaburu na ay ñogoy a fake nana aye ako ko ale denge Ousmane an kanu de ama fota Allah ako hakikatan ko Ousmane Sahibiya ni kanu ko fo ale no be baro ke Sahibiya ale refe chama famu ara fake ni fo aye sirate temeni kande ako fo aka janaja ka faye aka ke voix spéciale aka fo shahidu ye ka fo ko o balmake Ousmane fatura parce que atun kera anga mogoy ka banko atun bora uluka zonu la kera kala ko ka fo nyemogo kalamfa nunu ye fo ka boa kalama alhamdulillah an bora kalama ayo kuna funu bla shahidu chaman tara ay ñogon soro kaburu na ay istighfar ke ay munde faye ambe sege ko kele surnani amba don kata Ousmane kanuna ani an yɛrɛ kun an minnu ma faatu fɔlɔ ani an bangebagaw minnu kɔnna an ye ani minnu bɛ yen ani mumini minnu kɔnna an ye ani mumini minnu bɛ yen an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an bɛna istighfar mun kɛ a ka taa Ousmane an balimakɛ Ousmane Traoré tɔgɔ la ani anw yɛrɛ ani an balima an faw ani an baw mumini tɔw a ka kɛ o kɛli don jumɛn faranfasiya bɛna kɛ don min na ni o ye jate bɛ di don min na o la Ustaz an bɛna wuli kata kenyene ala ka kuma kan korona sura kononto aya bishege ani aya nani kanga istighfaru ne ke rabbana ighfir li wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana ighfir li wal walidayya walil mu'minina يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 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 يوم يقوم الحساب تقبل منا يا ربي
kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Ako ambe kitabu mun kan. Ako siga kitabu te. Na kera ke chogola abeke. Allahu akbar. Ale te masa ye, masa jugu te ale. O de kosa aya yɛrɛ danbe ko ale de ye ramani masa ye. Ale be hinɛ wajibiya a yɛrɛ kun kan. Nga ka taa kɛɲɛ ni hinɛ ɲinibaga ye dɛ. N'o tɛ n'a y'i tɛgɛ ta sanpɛrɛn sura kɔnɔ Kurani sura 13 aya joli? Aya 13 ko ni ale y'i tɛgɛ ta ale man ɲi dɛ. Nga n'o tɛ n'a bɔra o la ni i m'a laɲini e bɛ baara ɲuman ɲini i bɛ baara ɲuman kɛ ka taa Ala kanu na a ko ale ye hinɛ masa de ye dɛ. Kurani sura 6 aya 50 ani aya 4 kataba rabbukum ala nafsihi rahma. K'ale Ala ye nɛɛma wajibiya a y'a sɛbɛn a yɛrɛ kun kan o jagoya de don k'ale b'a kɛ. O de kosɔn duniya kɔnɔ yan a ka nɛɛma bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dugukolo bɛɛ lajɛlen datugu. A bɛ i banna Ala ye a bɛ dɔ k'i ye tuma dɔ la yɛrɛ a b'i laja yɛrɛ fo i bɛ ɲina. I b'a fɔ ko non ko i bɛ mun na o de yɛrɛ ye tiɲɛ ye. Nka a ko o ye nɛɛma kungurunin ye a ko k'ale bɛ tila k'i tɛgɛ ta. Donc Kur'anu ye kitabu ye mun bɛ an kunnafoni fɛn caman na. A ko ni mɔgɔninfin fatura mun kan ka kɛ k'a ye o ye nin de an bɛ to ka surunali don de kɛ ka ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma. O surunali nin n'i b'a kɛ e tɛ sonsori e tɛ sigi fo n'a kɛra daruya ye. Kur'anu sura 4 aya 103. Ni daruya tɛ e tɛ sigi ni daruya tɛ i t'i da ka ale Ala deli ko yala misali minnu b'a la ka ɲɛfɔ aw ye Kur'anu kɔnɔ ko aw m'o faamu de ye ko yala aw m'a faamu aw ma taasi misali ninnu kan wa an taasira misali ninnu kan. Donc o la n'a ye Kur'an sura 3 ta aya 38 ka taa bila 39 ko Zakariya ka kibaruya bɛ yen tuma min na a b'a la k'a ka haju ɲɛfɔ Ala ye k'a wulila k'i jɔ de. Allahu akbar. A ko ale tɛ maloya ka soso kɛ misali inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kur'an sura 2 Bakara to aya 26. Bon misali dun ka ca Kur'an kɔnɔ wal kat sarafna linasi min kulli masalin. Kur'an kɔnɔna na a ye misali sugu bɛɛ lajɛlen fɛnsɛ ka di bani Adama ma fa ba aksaru nasa illa kufran comme adamadenw la fanba ko kafiriya de ka d'u ye. Kur'an sura 17 aya 89. Zakariya a y'a maa wele tuma min na a bɛ ka Ala wele k'a y'i jɔ de ko i ma Zakariya t'a faamu ta Kur'an sura 72 ta suratul jinni aya 19 ko yala i ma Mamadu Lamini fana ka kibara sɔrɔ wa a fana n'a tun bɛ Ala wele k'a tun bɛ wuli k'i jɔ de ka Ala wele. Allahu akbar. A sɔrɔla k'i kanto a ma ko Mamadu Lamini n'i b'a fɛ ka duwawu kɛ mɔgɔ ye su kan su ye su kan a bɛɛ kelen su ye nin ye yan de ye su kan o tun ye an tun bɛ jɔlen bɛ kaburu kunna mais kaburu ye jumɛn bɔgɔ de don dugukolo de don o de kosɔn a b'a fɔ suratul Musa lati kɔnɔna na aya 25 26 a ko su wo ɲɛnama wo aw bɛɛ kafolen don dugumakolo. Allahu akbar. Aw ɲɛnama bɛ dugumakolo sanfɛ yan su ye kaburu u bɛ bɔgɔ o kɛra bɔgɔ ye aw fana ye bɔgɔ ye Ala tɔla de sɔnni aw bɛ kɛ bɔgɔ ye. Donc dugukolo yɛrɛ de ye kaburu ye. Donc i jɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka duwawu kɛ ka ɲɛsin su ma a ka kan. N'i jɔra a yɛrɛ dalen bɛ a bɔgɔ dalen bɛ yɔrɔ min na fana baasi fosi t'a la a y'o de fɔ Kur'an kɔnɔna na a ko ni Ala kira bɛ o baara nin kɛ k'a k'i jɔ de. Mais n'an taara kaburu don na i b'a ye ni olu bɛ duwawu kɛ u b'u sunsuri de. N ko kabako de don k'a sɔrɔ kɔrɔna b'a bolo kɔrɔna kalanna don karamɔgɔba de don i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ de ye su jigi a yɛrɛ de b'a fɔ ko a ye fatiha ta kɔrɔna tigi de don on suppose mais a tɛ kɔrɔna kɔnɔ kuma dɔn. Allahu akbar. Ala y'a bila mun na a t'a la k'a kɛ ten don Ala t'a minɛ kunfin de don a yɛrɛ ka kitabu la kitabu nin b'a bolo mais kunfin de don a tɛ foyi dɔn kitabu in na k'a sɔrɔ Ala ko zalikal kitabu filɛ nin ye siga tɛ a kɔnɔ kanda kitabu de don ka taa jɔnw kanu na minnu sirannen don Ala
ala ɲɛ ko kitabu in kɔnɔ misali bɛ bilara k'a di aw de ma baro ninnu t'a la ka bɔ ye walasa i k'a kalan dɔrɔn i k'a datugu i ka tɛmɛ ka taa i ka haji fɛ a tɛ ten ko kuranɛ kalan misali mun b'a la k'a fɔ ye a labaara quoi n'i bɛ fɛ ka ko minnu kɛ su kibara kunkanko la k'i jɔ kaburu kunna ko ka istighfar kɛ istighfar hali n'i y'a kɛ siɲɛ 70 donc ça veut dire que hali n'i y'a kɛ siɲɛ 70 i bɛ se k'a kɛ ka sɔrɔ a ma se o ma mais 70 o yɛrɛ kɔni o ye caman ye hali n'i y'o kɛ ne tɛ a minɛ mais jumɛn o ye mɔgɔ minnu t'u ka kafiriya tun bangelen don ka ban fasigiya sira fɛ o bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye a y'o ye Maliki de y'a fɔ n'a sara dɔrɔn k'i kana seli a kun k'a sɔrɔ olu fana de bɛ ban o b'a fɔ k'u tɛ seli tɔw kan k'a sɔrɔ seli man kan tɛ ka kɛ olu yɛrɛ de kan mais kuranɛ sura 5 aya 44 aya 45 aya 47 a m'o de fɔ wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ko mɔgɔ mun bɛ kiiri tigɛ ni kitabu ye mun ma kɛ kitabu jiginnen ye ko olu tigilamɔgɔ de ka kafiru ye olu tigilamɔgɔ de ye yɛrɛkuntɔɲɔ n'aw ye olu tigilamɔgɔ de ye tiɲɛni a dun ko kuranɛ sura 9 aya 84 ani aya 80 ko mɔgɔ mun fatura fasigiya kan tiɲɛni kan mɔgɔ mun fatura kafiriya kan k'i kana seli a tigilamɔgɔ kan k'i kana kɛ k'a sɔrɔ olu de dun ka ca olu de ye alimamu ye olu de ka ca olu yɛrɛ de bɛ yen kuranɛ ko kuma tɛ se ka f'u ye a bɛ se ka kuranɛ dɔn cogo di kitabu mun b'a bolo lakadariw de b'a bolo a ka misiri kɔnɔna na asimawu de b'a bolo a ka misiri kɔnɔna na a b'o de dayɛlɛ ka kiiri di mɔgɔw ma kafiri de don n'a sara k'i kana seli a kan olu yɛrɛ de bannen don u b'a fɔ k'u tɛ seli tɔw ko yala k'a tun bɛ seli wa a n'a ka dulokiba a bɛ yala yala i b'a fɔ wa bon olu de bɛ taa ni su ye kaburu yɔrɔ ninnu na n'u ye su don o b'a fɔ ko mɔgɔw ka sosiri k'u ka kulubu Alahu kan Allahu akbar ko fatiha siɲɛ 1 kulubu Alahu siɲɛ 11 Allahumma salli siɲɛ 3 kulubu Alahu siɲɛ 11 k'a nɛɛma se su ma ko k'a nɛɛma se su ma non seulement u bɛ sonsuru a tɛ sonsuru o tɛ man kan tɛ ka sonsuru k'u ka jɔ de kuranɛ y'a f'i ye tan de k'i jɔ de ka misaliw d'i ma kiraw bɛ Ala wele u b'u jɔ de ka tila k'a f'i ye n'i bɛ dugawu kɛ su ye jɔ de jɔ a kun na mais kuma nin jɛlen don ko n'i jɔra a kun na k'i ka kulu Alahu de kalan wa ayi k'i ka fatiha de kalan ayi wa ko ayi k'i ka jumɛn de kalan k'i ka ayatul kursi de kalan ye k'i ka yasin de kalan k'i ka tabaraka de kalan e bilara k'a fɔ k'i k'a fɔ Ala yafa karisa ma Ala yafa karisa ma Ala yafa karisa ma Allah o de ye istighfari surunani astaghfirullah surunani don a tigilamɔgɔ ka taa tigilamɔgɔ kanu na o surunani kuranɛ y'o d'i ma kuranɛ yɔrɔ caman a bɛ kuranɛ sura 14 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ na ni 1 e yɛrɛ ma tila k'i ka yafama deli kɛ fɔlɔ e yɛrɛ ma tila k'i k'a fɔ Ala ka hinɛ e yɛrɛ kun na Ala ka yafa i ma k'a sɔrɔ i ma sa ni bangebagaw bɛ yen ka Ala ka yafa olu ma parce que wajibi de don a ye dugawu de bila ko an ka to k'o kɛ an ka somɔgɔw ye a ko sisan mumini cɛman walima musoman mun bɛ e bɛ i jɔlen bɛ mun ka kaburu kunna i b'a tɔgɔ de fɔ ka surunani nin don a kɔnɔna na Ala ka hinɛ ale la Ala ka yafa ma Ala ka hinɛ a ma a ka yafa ma don jumɛn fasa fɛrɛ fɛsɛ don o de ye Maliki yomi dini ye Ala ka yafa o tigilamɔgɔ ma a ko aw bɛ ka surunani mun don nin ye ta n'a ye ale Ala ja ko kiyama don o la ale Ala b'a minɛ ni a tigilamɔgɔ ni a ka kan aw minnu bɛ yen ni a b'a la ka Ala wele a ye k'ale Ala bɛ sɔn a bɛ yafa tigilamɔgɔ ma a b'a don alijɛnɛ na a ka yafa ma deli kama mais karamɔgɔkɛ ko kulubu Alahu ka kalan kulubu Alahu yɛrɛ ye jumɛn a fɔ Ala ye kelen ye Allahu samadu jigi sɛbɛn masa de don lam yalid wa lam yulad a ma fɛn wolo fɛn ma a wolo wa lam yakun lahu kufuwan ani foyi bɔ a sangaɲɔgɔn tɛ a sangaɲɔgɔn a sangaɲɔgɔn tɛ Allah foyi misali tɛ Ala ye bon
ni su bɛ ɲɔgɔn sɛbɛn jɔn de y'i bila e ka nin kan nin de fɔra ye wa a t'a dɔn kana jigin a la donc o bɛ nin de kɛ kaburudon na donc ni an bɛ jɔ an bɛ to k'u lajɛ olu fana bɛ to k'an lajɛ c'est à dire que olu fana bɛ kabakoya ko est ce que ninnu fana ye silamɛw ye mais tuma dɔw la u bɛ kabakoya n'u ye peut être ni o y'a ye i den finnen don dɔɔnin a kɔni bɛ comme a bɛ seli chrétien kɔni c'est à dire que a b'a bisigiya k'a fɔ chrétien kɔni tɛ mais olu tun tɛ ka dugawu kɛ mɔgɔw nɔfɛ o sonsorilen tɛ o tɛ ka fatiha kalan o tɛ ka kuluwalaw kalan o tɛ ka foyi kɛ mɔgɔw b'u tɛgɛ jan k'a kɛ olu jɔlen bɛ yen maintenant tuma dɔw la o yɛrɛ bɛ kabakoya est-ce que ninnu yɛrɛ tɛ kafiri ye mais i b'a sɔrɔ ko ninnu nana sira wɛrɛ de fɛ c'est à dire fɛn wɛrɛ de bɛ a ni su cɛ n'o tɛ silamɛ wala jigiya sira n'o tɛ ko ninnu kɔni tɛ an fana bɛ k'u lajɛ an b'u ye ninnu kunfinw de don u ma kunu kɔ ala ka hinɛ ninnu fana na an balimaw de don ala ka u lakunu parce que n'i y'u sonsorilen ka kulubalaw kalan maɲumatɔ ko de don a tɛ foyi kalama a tɛ foyi kalama ala ka kuma na kulubalaw ko kuma ma fɔ i ye a ma fɔ i ye k'i ka taa kulubalaw kalan a ma fɔ i k'i ka sonsori he karamɔgɔkɛ n'i bɛ dugawu kɛ su ye i b'i jɔ de tuma dɔ la i b'a fɔ k'an da yɛrɛ ka protocole he cɛ aw fana sa a ye sabali sa a ye wuli a k'aw jɔ sa mais n'i y'o fana kɛ kaburu mankan bɛ wuli kaburu yɔrɔ la i b'o to yen i b'a fɔ o b'u ka baara bɛɛ kɛ u bɛ taa baara fu de don ala mako foyi t'u ka baara la parce que a ko k'a ye kitabu ni jigi a tɛ kuma maa fɛ bilen dɛ mun fɔra i ye tan i kan k'a kɛ ten walasa ale ala ka diɲɛ a y'i bila mun na i m'a kɛ ten ale ala fana tɛ don i yɛrɛ ka sagoya kɔnɔ parce que e de banna ka don ala ka sagoya kɔnɔ i y'i ɲɛ ci ka bɔ ala ka ayaw ma kuranɛ sura 18 kafi aya 105 ko mɔgɔ minnu don u y'u ɲɛ ci ka bɔ ala ka ayaw ma a kabako de don dɛ kabakoba donc o bɛ sɔrɔ k'a fɔ bon a bɛ dugawu kɛ dɛ an balimakɛ ni 600 ko an b'an kɔ don dɔrɔn ko mun ka ni wana kiru bɛ ɲininkalikɛla fila k'u bɛ na u nɔfɛ n'u nana u nɔfɛ su nɔfɛ k'u bɛ ni segin su la fo ka da a tigilamɔgɔ genou c'est à dire n'i bɛ segin fo genou c'est à dire que voilà a kana boli parce que n'i seginna k'a dafa peut-être i ka lamaga bɛ se ka fɛn dɔ lasabati quoi karamɔgɔkɛ n baden shahidu cɛ n'i kununa a ka di dɛ n'i kununa i bɛ fɛn dɔn mɔgɔw ma fɛn mun dɔn donc o cogoya la o bɛ kuma ninnu fɔ o y'a sɔrɔ e sigilen i tilara ko la nin ye ala barikada ko dun dɛ a k'aw ka jiri de faga di ma kabako kumaw de don dɛ ko mɛlɛkɛ ninnu o bɛ dugu cɛ ci de dugu jukɔrɔla cɛ ci k'a fara de n'u bɛ na ko a kelen o kelen ɲɛ bɛ comme tile bɔtɔla wa marteau b'u bolo marteau ni diɲɛ maa bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ani jinɛw k'u tɛ se ka marteau ni la bouger tellement que marteau ni ka bon a kɔni b'an yɛrɛ ɲininka c'est à dire que e fitininlama kaburudeni kɔnɔna na o bɛ baara in kɔni kɛ cogo min na parce que u yɛrɛ ka marteau tɛ se ka ta adamadenw fɛ donc n'u nana k'u b'a fɔ cogo di ko jɔn de ye e ma ye ka ɲininkali fɔlɔ bɛ na kɛ donc k'a tigilamɔgɔ de don a bɛ to k'u lajɛ ni kafiri de don c'est à dire que ni a tɛ ɲuman kɛ yɛrɛ jatigɛ kojugu awɔ ko aw yɛrɛ de don aw yɛrɛ de ne maa ye donc ko munkari bɛ nakiru lajɛ k'a wala kun a dasa n'a ko ko bum a tigilamɔgɔ bɛ jigin fo dugu jukɔrɔ wolonwula maintenant dantɛ nkalon na ko bunte ni wana fana de bɛ yen ani saw n'a sera o fana b'a kɛ pep a bɛ yɛlɛ tuguni n'a yɛlɛla o b'a ɲininka tuguni e ka diinɛ ye jumɛn a b'a fɔ ko
an ye chrétien dina de o y'a sɔrɔ a ɲagamina ko a nɛ tɛ sabati ko ala k'a nɛ a bɛ to k'a mɛn kaburu na ko ala k'a nɛ sabati c'est à dire ko ɲiniŋalikɛlaw bɛna ɲininka ko ala k'a nɛ sabati donc walima a bɛ ɲagami ko a b'a fɔ ko ko diinɛ tɛ ale bolo koyi a bɛ ɲɔgɔn lajɛ donc sisan fɔlɔ dɔ in de tun ye dɛsili kɛ a b'a fɔ ko dɔ in ma a k'a kun a b'a wala a bɛ jigin n'a bɔra o b'a ɲininka e ka ciden ye jumɛn ala ka n'i ci dɛ i b'a fɔ muhamadu de a b'i ɲininka ko i ka kitabu ye jumɛn i b'a fɔ ko kuranu ɲininkali 4 de bɛ yen o ka fɔ la dɛ jɔn de y'i maa ye i ka diinɛ ye jumɛn ye e ka ciden ye jɔn ye i ka kitabu ye jumɛn ye o y'a sɔrɔ tuma dɔ la u bɛ bere ni dogo quoi wala i ja kana na wuli kojugu walasa e ka kuma nin fɔ ka ɲɛ quoi n'i ye nin bɛɛ fɔ ka ɲɛ u bɛ ɲɔgɔn lajɛ u b'a fɔ ko dɔ in fana b'a fɔ ko k'a y'a jaabi ko sisan mun de kan ka kɛ o bɛ arijɛnɛ fenêtre donc ko ka nɔrɔ bila i ka kaburu ko ka kaburu ni tan fo k'a fɛrɛ des kilomètres awɔ ka arijɛnɛ nɛɛma dayɛlɛ ka ɲɛsin ma donc a bɛ to k'i fiyɛ fo jɔ don mais ala ka n'i ci ɲininkali 4 nin e k'a dɔ jɛ n'i y'a dɔ jɛ parce que u dun b'a jɛ parce que a tilan bɛɛ b'a jɛ parce que nin kɔni kitabu yɔrɔ nin kɔni kitabu yɔrɔ nin baara bɛ yen dɛ e bɛ se k'a fɔ ala de ye i ka ala ye e bɛ se k'a fɔ silamɛya diina i b'o de kan c'est à dire yɛrɛkolo diina e bɛ se k'a fɔ muhamadu de ye i ka ciden ye mais kitabu jumɛn de ye i ka kitabu ye e y'i si bɛɛ kɛ e bɛ bugari de kalan mais i tɛ se ka kɔrɔna fɔ ka bugari to yen wa ni dun ye dɔ wɛrɛ fara kɔrɔna kan jaabi man di e dun tɛ se ka nkalon tigɛ e tun bɛ mun na i b'o de ye e ye mun ye i y'o ye i ka kitabu ye jumɛn ye an tun bɛ kuranu kalan an tun bɛ maliki kalan muwata maliki kalan an tun bɛ safi kalan an tun bɛ muwata maliki kalan an tun bɛ asbayu kalan an tun bɛ lakidari kalan ko i jɔ ko e bɛ mun fɔ la ko tiɲɛ don ko an tun bɛ na nin kitabu bɛɛ kalan e ka examen a tiɲɛna a dasa b'a wɔlɔ a ka mana gana don parce que a tɛ se ka nkalon tigɛ a tun tɛ kɔrɔna kan mais n'o ɲininkali kɛra tiɲɛ ye an b'a fɔ kɔrɔna an yɛrɛ tun t'a fɛ ka bugari yɛrɛ de mɛn wa aw de ye sayidu ye an b'o dɔn a ye nin mɛn o kuma ninnu an bɛ to k'a mɛn ko mun ka di nin wanakiru nkalon de don donc bi an bɛ baabu sigi nin kan ka dɔɔnin fɔ yanni waati kan kaburu ɲininkali tɛ tiɲɛ ye kuma dilanlen don kuma masirilen don ka ɲɛ ala ko kuranu jiginna suratul azabi kuranu sura 37 aya 45 an ye kira ci mun kɔsɔn kira kɛ shahidi mais a bɛ bagabagali kɛ a bɛ kunnafoni duman di mais jumɛn de bɛ a bɛ bagabagali kɛ ni jumɛn ye a bɛ hakili jigin kɛ ni kuranu ye aya 45 mun kɔsɔn mɔgɔ mun sirannen don ala ɲɛ a ka segin a bɛ bagabagali kɛ ni kuranu ye kuranu sura 6 aya 19 a bɛ kunnafoni duman di ni nin kuranu ye fɛn 2 dɔrɔn de bɛ kuranu kɔnɔna na n'a ye baara ɲuman kɛ a y'a mɛn k'a sigi k'a fɔ kunnafoni duman bɛ aw ye hɛrɛ bɛ aw ye kiyama don ni aw ye baara ɲumanw kɛ ka ala bato bagabagali tɛ dɔ wɛrɛ dɛ n'aw ma ala ta in kɛ n b'aw don jahanama kɔnɔ bagabagali bɛ se ka tɛmɛ o kan ka jahanama ko fɔ i ye a kan ka jahanama yɛrɛ ye fɛn mun ye a bɛ mun kɛ adamaden na k'a bɛɛ ɲɛfɔ i ye kɔrɔna kɔnɔ o ma wasa kɛ wa donc olu ko o ma wasa kɛ fo ka ziiri dɔ lalaga walasa ka mɔgɔ dɔw bɛ musokɔrɔbaw ni ani cɛkɔrɔbaw a dɔw yɛrɛ n'u kɔrɔla u bɛ jɔrɔ o fɛn jɔrɔ dɔrɔn de b'u la kaburu ɲininkali ko kaburu su fɔlɔ k'a dibi k'a dibi ko n'i ye jele fili k'a bɛ gulon a ma deli k'o mɛn a su sabanan ko wuyoyi wuyi
ko ma ko do c'est-à-dire que dɔw yɛrɛ fana n'u taara u ka suw don o bɛ segin so o hami de b'u ko bi su fɔlɔ ko o ni maa bɛ cogo di ye walima o ni buwa bɛ cogo di Allah o de b'a kun na parce que a ma kalan a tɛ fɛn dɔn ala t'a ma fɔ a ye k'a sɔrɔ kɔrɔna jiginna k'a bɛɛ faranfasiya a ye mais a ma deli ka a dun bɛ ala ka ko la su ni tile dɛ mais a tɛ nin si kalama Allah akbar kitabun anzalnahu litukhrijan an-nasa min az-zulumati ila an-nur ka mɔgɔw bɔ dibiw la ka taa n'o ye yelen na kuran sɔrɔ 14 aya fɔlɔ mais u ma bɔ dibi la u bɛ dibi kɔnɔ donc nin kuma ninnu filɛ nin ye kuma dilannenw de don an bɛ a kelen kelen ta kosɛbɛ kaburu ko bɛ cogo di o bɛ kuma minnu fɔ la yala tiɲɛ don wa nkalon de don ala ko ko nkalon mun kari nin wana kiri a tɛ kuranna kɔnɔ tawurata kɔnɔ a tɛ yen linjili kɔnɔ a tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ fana tɛ Allah akbar ala t'i ɲininka kaburu kɔnɔna na ko ale ye jɔn ye a tɛ mɔgɔ bila k'i ɲininka kaburu kɔnɔ a tɛ mɔgɔ k'i ɲininka i ka diinɛ ye jumɛn ye a tɛ mɔgɔ bila k'i mɛlɛkɛ bila k'i ɲininka ko e ka nabi ɲuman ye jɔn ye ala tɛ mɔgɔ mɛlɛkɛw bila k'i ɲininka kaburu kɔnɔ ko e ka kitabu ye jumɛn ye ayi ala ka ci ka ca o ma a ko mɔgɔ minnu bɛ yen sisan an bɛ don babu yɛrɛ la Allah akbar e bɛ kuranɛ sɔrɔ 82 ta aya 9 ka taa bila 12 an mago bɛ o kɔnɔ kuma na baro kuma filɛ nin ye dɛ kosɛbɛ ni kuma mun bɛ na aw bɛ na mun mɛn kitabu ni kɔnɔna na ni de ye tiɲɛ ye a tɔ ye nkalon de ye Allah akbar maa tɛ kaburu ko fɔ ala ye ko ala de kan k'a ladɔnniya nin bɛɛ lajɛlen na wa a y'a bɛɛ fana fɔ wa kaburu ɲininkali o bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ Allah akbar ça tɛmɛ n'a ye a aya 9 kalla bal tukazzibuna bid-dini Non, malgré tout, vous traitez la rétribution des mensonges. a ma fɔ maliki yomi dini wa don o don an b'a kala fatiha kɔnɔ a aya na naani na nalo maliki yomi dini o tɛ wa jɔ don sara masakɛ jɔ don sara o ɲɛmɔgɔ o patron ba o masakɛ o tɛ ala ye maliki yomi dini don kelen de don dɛ sara bɛɛ bɛ kɛ adamadenw ye bɛɛ bɛ sara i ka ɲuman ani i ka juguman o don i bɛna résultat ye kiyama don o de welela maliki yomi dini ko sisan yan a ko Mamadu Lamini ko fɔli kɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ ala ko o don nkalontigiya quoi Allah mɔgɔ minnu b'a la ka kiyama don nkalontigiya maliki yomi dini nkalontigiya tɛmɛ n'a ye ayatan wa inna alaykum lahafizina Alors, que veillent sur vous des gardiens? mɔgɔ minnu b'a la ka maliki yomi dini nkalontigiya ko k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ n'u tun b'a dɔn ko kɔlɔsilikɛlaw dɔw de bɛ u nɔfɛ Allah ko kɔlɔsilikɛlaw bɛ bani adamaw nɔfɛ mɔgɔ minnu b'a la ka kiyama nkalontigiya maliki yomi dini k'o kɛ nkalon ye k'o tigilamɔgɔ u k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔsilikɛlaw bɛ u nɔfɛ o kɔlɔsilikɛlaw a aya 11 kiraman katibina ladiriw de don dɛ ko ladiriw de don Allah akbar kɔlɔsilikɛla ninnu ye ladiriw ye mɔgɔ dɔw de bɛ dafɛn dɔ de bɛ ala bolo a bɛ ni kelen o kelen kɔlɔsi o bɛ adamaden kelen o kelen nɔfɛ o mɛ o kɔlɔsilikɛla ninnu ala bɛ k'an ladɔnniya ko ladiriw de don o ka ladiriya bɛ cogo di tɛmɛ n'a ye ayatan fila ya'lamuna ma taf'aluna aw bɛ fɛn o fɛn mun kɛ o b'a bɛɛ kalama Ce que vous faites. o tɛ nkalon da Allah akbar adamaden bɛ ko o ko mun kɛ kɔlɔsilikɛla ninnu bɛ an nɔfɛ u b'a kalama an bɛ mun na wa u tɛ nkalon da i la i ma mun kɛ u t'a fɔ k'i y'a kɛ i ma mun kɛ u t'a fɔ i y'a kɛ i ye min kɛ u t'a fɔ ko i m'a kɛ n'i ye baara ɲuman kɛ u bɛ tila k'a fɔ ko non k'i m'a kɛ ayi i ye baara jugu mun kɛ k'a fɔ ko u ka taa fɔ ko non k'i m'a kɛ ayi ko o mɔgɔw tɛ o danfɛn to u ka lahala tɛ o ye k'u ka lahala ye mɔgɔ danfɛn ladirilen de don mais o danfɛn ye jumɛn ye sa kuranɛ sɔrɔ 50 kan aya 17 aya 18 Allah akbar kuranɛ sura 50 suratul kafuba a aya 17 18 iz yatalaka almutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'idun Quand les deux requérants, assis à droite et à gauche, recueillent. a ko
kɔlɔsilikɛla minnu fɔra i ye kuranɛ sura 82 nin aya 9 ka taa bila 12 o bɔrɔ tigɛra a bɛ ka d'i ma k'a tugu yan a ko o bɛ kini ni numan de fɛ o bɛ i kini yan fan na o bɛ i numan yan fan na k'i bɛ fɛn o fɛn mun na k'u b'a bɛɛ de sɛbɛn i bɛ fɛn o fɛn mun na dɛ ko kɔlɔsilikɛla ninnu kelen bɛ kini fɛ kelen bɛ numan fɛ u bɛ sɛbɛnni kɛ ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ite foyi fɔ i tɛ foyi fana kɛ fo a ka sɔrɔ rakibun ani atidun ni i y'a ye o ka kibaruya filɛ k'a d'i ma mun ka nin wa nakiri fɔra ye mun ka nin wa nakiri a ko rakibun atidu mɔgɔ minnu bɛ danfɛn mɛlɛkɛ minnu bɛ o baara kɛ ko kelen bɛ numan fɛ kelen bɛ kini fɛ mun bɛ kini fɛ a b'i ka baara ɲuman ani i ka kumakan ɲuman dɔrɔn de sɛbɛn mun bɛ numan fɛ i ka kuma jugu ani i ka baara jugu a b'o dɔrɔn de sɛbɛn mɛlɛkɛ fila de don rakibun atidu o tɔgɔ de filɛ k'a d'i ma o tɔgɔ ma fɔ ni bani adama fatura olu bɛ mun de kɛ dun taa kuran sura 17 kuran sura 17 sura in tɔgɔ sufɛ tagama sura a aya 17 aya 14 o ye baara minnu sɛbɛn i nɔfɛ ni bani adama fatura o bɛ mun de kɛ ala bɛ ka an ladɔnniya wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unkihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Allah a ko ni kelen o kelen ni adamaden fatura kan bɛ a ka kitabu meleke a kan na a ka baara nin an b'a appliquer ka ɲɛ k'a siri ka bila a kan na a gulon a kan na ni kelen o kelen mɔgɔ kelen o kelen maintenant a ko mun de kosɔn ale ala ye nin kɛ ko sabu kiyama don dɛ maliki yomi dini don a ka baara kelen de bɛ tigɛ k'a d'a ma a bɛ fɔ a ye ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban i ka kitabu kalan i wasara jatebɔla ye bi i yɛrɛ kun Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Allah Akbar. Tu te suffis d'être ton propre comptable. C'est toi-même qui vas lire ce que tu as fait. Ni mun kɛ dɛ maa t'a kalan ye dɛ an ma kalan o don o tɛ yen ala bɛ kalan dɔɔni di bɛɛ ma i ka kitabu filɛ nin ye o ye mun sɛbɛn rakibun atidun ye baara minnu sɛbɛn ni adamaden fatura o b'a kuru k'a gulon maa kelen o kelen kan na n'u y'a gulon ko a gulon kun ko kiyama don an bɛ a bɛ wuli n'o ye a bɛ tigɛ k'a d'a ma mais copie de don dɛ copie de b'a kan a kana i kana n'a miiri k'a fɔ k'i b'a falsifier i bɛna original ye quoi taalen ɲɛ cɛ adamadenw ma kalan ala ko in na dɛ ala bɛ kuma dɔ fɔ i ye i t'a mɛn ni ale tɛ n'i ma ale kalan i tɛ ni dɔnni sɔrɔ wa n'i y'a kalan ni fɛn wɛrɛ ka fɛn wɛrɛ fara kan k'a kalan i t'a dɔnni fana sɔrɔ i ka karamɔgɔkɛ bɛ mun fɔ o ye tiɲɛ ala bɛ mun fɔ o ye tiɲɛ i ka karamɔgɔkɛ dun dɔnni t'a la donc finalement i bɛ ala ta in de bila k'i dun i ka karamɔgɔkɛ ta ye o de kosɔn u tugulen bɛ kitabu ko kitabu tigiw sariya tigi ala ko ale de ye sariya tigi ye olu ko ko non sariya tigi wɛrɛw bɛ yen mun tɛ e ala ye ala ko yala ale de ye diɲɛ di wa a ko k'ale ma diɲɛ di kuranɛ sura 42 a ye 21 k'ale ma diɲɛ di dɛ diinɛ in kɔnɔ ale de ye diɲɛ di kiiri wɛrɛ fana ka di wa ale ala fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a di ale ka diɲɛ na ale de y'o fɔ wa ale ma diɲɛ n'a ye kiiri ale diinɛ kɔnɔ ale kelen pewu de bɛ kiiri di bon a ka kiiri ninnu de filɛ ka fɔ i ye a ye nin mɛn dɛ a ko Mamadu Lamini ma ko ni bani adama fatura rakibun atidu mɔgɔ mɛlɛkɛ minnu bɛ kini ani numan fɛ o ye baara minnu sɛbɛn a bɛ kuru ka bila adamaden kan na n'u y'a bila adamaden kan na o bɛ baara nin kɛ cogo di kiyama don ni u y'a siri o bɛ sin ka
original ta copie wa ke copie ka copie siri adamaden kan ay bara mun ke a original ubi yele nay Allah akbar e ka bara joro nu yele na nay ubi tablami ta Quran sura bi shege ani sabata Allah akbar ay woro سورة kaji المطففين tafsir la hayya bil hayy سورة المطففين suratul mutaffifin Quran sura bi shege ani saba aya woro wolum la shegi يوم يقوم الناس لرب العالمين ko domina mo goni fiu bina jo utigi ala nyekoro ni o maliki yomi dini le Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. ho domina adama dembe jo jew daba masako nyekoro ko Allah pour que eko ye bita Quran sura tan nani kana boyande Quran sura tan nani Ibrahima aya bina ni shege akoko ne ala be sangolo ni boy ka sangolo wera remplacer ka duguma kolo ni boy ka duguma kolo wera fanse ancien koro kadama dem be kunu u bebe jo duguma ko o duguma kolo de sanfe kiribe ke o duguma kolo de sanfe o ya so sangolo mu ni ate ayo boy duguma kolo mu be sisa ayo boy ka do wera bla a place la comme mo be jo kiri de kama avec o don de fo ako ni ma famu Quran sura mugani kele suratul anbiya aya kameni nani akoko ne alabe sangoro ni kuru ina fa abaka pape kuru chugumina ma kuru ka Allah akbar يوم نتوي السماء كالطي kabako السجين sama sa tala pisane do aben ni kuru ka boy ka dowere glan ka bla ale te ando o sangolo te ando ni dugu makula ana degera abe ni boy hinate ko deli ko kasibe deli de la hina be deli kasibe deli bana de la ako to ma de ete mohamundo aka saya na fora yete kashi odongo antara kaburdona ami Usman ni anterke de atumbi nice ni i miri e dusukumbe maka ebe kashi e sema ko erete parce que iba don donc du ko mo me blaser ko ale te ando hey boke be de ala kana ye boke la nu cela de keda ko de atu be rojme antum ay wolon ako domina mo obina jo suratul mutaffifin ko daw ay worofo amina wolon la c'est à dire que ni adama dem fatura obe mun glon aka barak papier ni aka PV uba kuru ka glo atigla mo kana ma kile wo kile rakibun atidu ye sebeni mun ke meleke mun be kini fe ani numa fe o e bara mun sebe uba kuru ka siri adama den kana mais copie kele no butana mi abako boro de bo yeko كلا إن كتاب الفجار لفي سجين Non, mais en vérité, le livre des libertins sera dans le Sijin. kabe sijini sijin ay sijin mais Amen. ako kiko kuma tu ka bo ida mo munun be ka kiyama ngalon tigiya ko tigla mo che yere la ko o ka kitabu na bla yoro do la yoro mun be wele sijin Allah akbar olu be PV nunu do e ka bara c'est à dire que depuis article mo be fato e ni ta kiana o ba do o ba kunu donc o ka bara bana karsa no fe ala ya ni mina ka ba donc c'est ça aka bara copie kelen sirla akana o be tani copie kelen mais o ba bla yoro do de la yoro mun be wele sijin mais jonne be sijini fo iye ko Allah akbar وما أدراك ما سجين jonne bi la donia sijini re fin jume ko jonne bo o fo iye Et parce qui que te anta dira ce qu'est le Sijin? abe sijin do anchite sijin do abina sijin de fo iye ko Kitabu- sijini yoro ye كتاب مرقوم ko kitabu bla yoro do yoro mun kassetelen do kaban c'est à dire que PV ni PV qui era fo signature de carte dien bara bella ni tara police la e ka audition ni u clara o be cassé que era be cassé que ka signé document sans signature o te se ka ni adama dem fatora meleken nu be cassé que c'est à dire que falin choko tala ka faut tu vas falsifier l'audition la déposition wal matériel e baramu ke ka fo ko fe ba ayoro do yelema ay ko kitabu bla yoro do de do yoro mum bi wele sijini mais ni ka kitabu bla re yelema chuko tala ko
Allahu akbar. O de sijini fɛn mun signelen don ka ban mais juguman sira fɛ donc o ka juguman kɛlaw ka kitabu bila dossier bila yɔrɔ bɛɛ c'est pourquoi n'aw taara tribunal la a bɛ juge sigilen ye a bɛ dossier ye u ɲɛkɔrɔ dossier de bilalen don donc o bɛ dossier dɔ sama o b'a fɔ ko karisa bɛ yan wa o y'a sɔrɔ polisiw y'a lasigi a dɔw milotilen don o b'a ye ko président ka dossier de b'a bolo o y'a sɔrɔ yanni a ka se yen o ye a yɛrɛ ɲininka quoi polisiso la a y'a bɛɛ fɔ quoi o y'a bɛɛ sɛbɛn o ye mun sɛbɛn o bɛ copie kɛ quoi ka copie kelen bila yen ka copie kelen bila ka taa quoi tribunal la kiiri don donc o juge ale bɛ o ta k'a sɔrɔ copie wɛrɛ bɛ polisiw bolo nin ye diɲɛ ye wa ala ka baara de filɛ nin ye mɔgɔ bɛ ka ala ta in de copier quoi mɔgɔ minnu ye ko dɔn mɔgɔ minnu bɛ kitabu ko kalama olu de bɛ ka nin baara ninnu kɛ ɲagami cogo kana ye kow la wa a bɛ signer e yɛrɛ b'i bolonɔ bila faama b'a bolonɔ bila e y'a fɔ tan tiɲɛ de wa tiɲɛ tɛ awɔ n'i yɛrɛ don u bɛ segin k'a kala i ye ko e y'a fɔ tan de wa fo b'i segin k'i ɲininka n'i ko awɔ nin jati don u b'a fɔ ko bɔn a ye kase k'a la ni kase kɛra a bɛ taa bila yɔrɔ min na yen de bɛ wele siji nin ye jugumankɛlaw ka kitabu bila yɔrɔ de Allahu akbar. a aya sisan taa fɔ a aya 18 nin ye jugumankɛlaw ka kitabu bila yɔrɔ an y'o dɔn ni mɔgɔninfin fatura u b'a ka gafe siri a kan na ka taa ni original nin ye u bɛ taa bila yɔrɔ dɔ de la ko yɔrɔ in tɔgɔ ko sijin o ye jugumankɛlaw de ni a tigilamɔgɔ bɛ ɲuman de kɛ dun kalla inna kitabal abrari lafi iliyina Qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans Ilion. Hadamadenw k'aw yɛrɛ kun kɔlɔsi dɛ ko kitabu bila yɔrɔ dɔ fana filɛ nin ye maa ɲumanw ka kitabu bila yɔrɔ ko o tɔgɔ Iliyun ala k'an ka kitabu sɛnsɛn ka se Rabbana taqabbal minna ya rabbi la ilaha illallah taqabbal minna ya rabbi la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah ala ko mina ɲugo ye Allahu akbar. ko Iliyun jɔn de bɛ i ladɔnniya iliyina tɛmɛna ye wa ma adraka ma iliyuna Et qui te dira ce qu'est Ilion? ko yala jɔn de bɛ i ladɔnniya Iliyun kibaruya fana na a ko Iliyun kitabun markumun kitabu de don markumun mun kashe kasetelen don c'est-à-dire que kase kɛra kitabu mun kan walima a tɛ fɔ ta de o don dɛ o fana kase kɛra yɛlɛma cogo t'a la k'a fɔ k'i b'a audition ni falsifier o tɛ se ka kɛ hali n'a ma a tɔ kalan donc sisan maliki yawmi dini don taa suratul haka taa tiɲɛ ta na sura 69 a aya 10 ni an ka aya 19 ta فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira tenez, lisez mon livre. nin bɛ depuis a aya 15 a bɛ kiyama kelen de fɔ a ko kiyama don kitabu bɛna di mɔgɔw ma c'est-à-dire Iliyunu mun ta bɛ Iliyunu kɔnɔna na ani mun ta bɛ sijini kɔnɔ mɛlɛkɛ ninnu bɛ taa ta kɔ masa tala yɛrɛ a ka masaya kɔnɔna na sisan ko in bɛɛ bɛ ka kɛ a ɲɛkɔrɔ karisa président bɛ yan ne ta Iliyunu ye dɛ o y'a sɔrɔ a ka kitabu b'a bolo a ka kitabu b'a bolo kitabu mun b'a kan na a original bɛ na maintenant depuis mɛlɛkɛ ninnu b'a ɲɛsin ma a ko minnu ka kitabu tun bɛ Iliyunu kɔnɔna na mɛlɛkɛ ninnu bɛ n'a di a ma ni a kinibolo ye o b'a fɔ hɔn a tigi mɔgɔ b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamin kana i ka baara de b'a kɔnɔna na k'o don a tigilamɔgɔ bɛ wasa b'a fɔ ko wallahi ko ale tun b'a dɔn k'a fɔ ko ale tun bɛna
hɛrɛ ni sɔrɔ a kɔnɔ aya mugana inni zonantu anni k'ale tun y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ye cɛsiri mun kɛ an ko ala fo e t'a nin dɛ fo n'an y'an tugu k'a kɛ jurumuba an b'a ye k'a to yen jurumu misɛmɛni e ala ye layidu ta k'i bɛ yafa a ma kuranɛ sura 4 aya 31 be an ma i ka kitabu ɲagami ni bataraya ye an sɔnna i ka kumakan ma Allahu akbar. an b'a dɔn e y'a ye kabini an ti k'a fɔ ni bi ni sara shahiduya kan i bɛ tawrata linjili kuranɛ e m'o ɲagami ni u ka kitabu kunta ye ala ye mun fɔ i bɛ k'a kɛ ten e kan ka siga wa a ko i tɛ siga o i m'a ye o de kosɔn ko k'u tun b'a dɔn k'a fɔ ko olu tun b'u ka baara sɔrɔ a kɔnɔ ɲuman y'a ye liyun kɔnɔna na kitabu minnu bɛ yen olu bɛ taa a bɛɛ bɛ kini kini de la quoi mɛlɛkɛ ninnu i b'u ye a b'u bolo kini y'a ye kini yanfan ko rakibun a t'i dun mɛlɛkɛ mun bɛ kini ani numan na o tun ye baara minnu sɛbɛn kini yanfan ta ye o de ka ɲi i ka baara ɲuman ani i ka kumakan ɲuman a bɛ olu dɔrɔn de sɛbɛn comme o de fanga ka bon e ka baara ɲuman de ka ca donc depuis adamaden sara o y'a kopi kelen siri a kan na o bɛ taa a ka kopi bila iliyun de kɔnɔ n'a bilalen don yen e kisilen don donc jɔ kɛnɛ don mɛlɛkɛw bɛ taa a ta ni u kini bolo ye fana puisque e ka baara ɲuman de ka ca ni donc o bɛ ɲɛsin i ma ni kini bolo ye o b'a d'i ma i fana b'a minɛ a aya 25 sisan وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. mɔgɔ minnu tun bɛ juguman baara kɛ o ka kitabu bilalen don sijin de kɔnɔna na mɛlɛkɛ ninnu bɛ taa ta ye sijin kɔnɔ o b'a fɔ ko karisa a b'a fɔ président a b'u bolo numan bolo la o bɛ a ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma a ka baara de ka di a ka baara ma ye k'a tigilamɔgɔ b'i kanto bɔnɛ bɛ ale kan bi hali ale tun kana fɛn mun bɛ kitabu in kɔnɔ ale tun kana o dɔn a kana ɲɛsin ale ma yɛrɛ a b'a kanu kitabu in yɛrɛ kana ɲɛsin ale ma nka a b'a minɛ dɛ jagoya Allahu o de kosɔn aya wɛrɛ kɔnɔna na hakili tɛ aya la a ka ca o b'a fɔ ko bɛ ko c'est-à-dire n'u nana a b'a kɛ ten a tɛ sɔn k'a minɛ Allahu akbar. awɔ donc mɛlɛkɛ ninnu b'a bolo tɔnɔmini k'a d'a ma a kɔfɛ b'a minɛ jagoya i b'a minɛ n'o tɛ a tun bɛ ban cogo to a tɛ sɔn hey mɔgɔw hakili la ala ko ye kulonkɛ de ala ka ci banna f'a bɛ mɛlɛkɛ dɔ de ci ma kaburu kɔnɔ ka to k'e ɲininka ko ma ana rabuka ko i m'a ye jumɛn i ka diinɛ ye jumɛn ye non a y'i bila e de ye layidu ta ala ko k'a k'i dan e de ko ko ala k'i dan i bɛ baara ɲuman kɛ e nana e ye baara ɲuman kɛ baara i ka baaraw kɔnɔna na comme ala b'a dɔn i tɛ ɲuman dɔrɔn kɛ a ye mɛlɛkɛ fila de tugu i kɔ kelen bɛ kini fɛ kelen bɛ numan fɛ i bɛ ɲuman mun kɛ mun bɛ kini fɛ a b'a sɛbɛn n'i ye juguman kɛ mun bɛ numan fɛ a b'a sɛbɛn ni adamaden fatura i tɛ ɲininka ɲininkali don bɛ yen ɲininkali don bɛ yen Allahu akbar. ɲininkali don tɛ yen wa a bɛ yen kuran sura 15 15 ta aya 92 ani haya 2 a ye 92 a ye 93 suratul hijri a ye nin mɛn dɛ ɲininkali don bɛ yen فوربك لنسألنهم أجمعين. ala ye a ko n b'i ma ni ala ye ni tigi ye ni e tigi ye ala ni aw tigi ye alahu n bɛna aw ɲininka jumɛn na أما كانوا يعملون. a bɛ baara mun na ne b'aw ɲininka ala dɛ Par ton Seigneur, nous les interrogeons tous sur ce qu'ils œuvraient. o bɛ kɛ yan de wa ala b'i ɲininka yan wa Allah. ala t'i ɲininka yan a y'i bila épreuve la yan a y'i bila lajarabi la kuran sura 11 aya 7 a y'i bila épreuve la yan a b'i ɲininka kaburu kɔnɔ de wa ayi k'a b'i ɲininka maliki yomi dini sara don
abi ɲininka e tun bɛ mun na mais o ɲininkali nin a bɛ kɛ cogo di taa Kurani sura 37 ta i b'a aya 22 ka taa bila 24 Kara. Allah akbar. ani ɲininkali jumɛn de bɛna tengu i kan a tigilamɔgɔ ɲininkali jumɛn de bɛna tengu bani adamaw kan a bɛ fɔ ko jɔn de y'i ma ye wa a bɛna ɲininka ko jɔn de y'i ma ye wa e ka diinɛ ye jumɛn ye e ka nabi ɲuman ye jumɛn ye e ka kitabu ye jumɛn ala bɛna i ɲininka o de la wa an bɛna ye ala bɛna mɔgɔw ɲininka mun na parce que a ko k'a bɛ an ɲininka mais a bɛ an ɲininka jumɛn na mais baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo di taa Kurani sura a y'o yɔrɔ sɔrɔ suratu Safat Kurani sura 37 aya 22 23 24 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Rassemblez les gens et leurs épouses et tous ceux qu'ils adoraient. Aye yɛrɛkun tɔɲɛna ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani u furumusow ani u tun b'a la ka minnu bato a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. min dunillahi fa'duhum Ala kɔfɛ ila siratil jahimi. o tun bɛ ka fɛn minnu bato ala kɔfɛ yɛrɛkun tɔɲɛna ninnu tun bɛ ka fɛn minnu bato u yɛrɛ ani u furumusow ani u tun bɛ minnu bato a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan puisque u tun bɛ ka ala bato ala kɔfɛ a b'o dɔn. En dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Ayi nin bɛ dɛ yɛrɛkun tɔɲɛnaw ye jɔn ye wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimuna. Kurani sura 5 aya 45 mɔgɔ minnu bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye mun ma kɛ ni jiginnen ye mais o tun bɛ ka kitabu minnu tigɛ kiiri ta kitabu minnu kɔnɔ o ye kitabu sɛbɛnnen de ye mɔgɔw fɛ o mɔgɔ ninnu de u ka alaw ye olu tigilamɔgɔ o ye mɔgɔ ninnu ka kuma de minɛ ka ala to yen o ye dɔnnibaa ninnu ka kuma de labato ka ala ta den kɛrɛfɛ ko olu ani u furumusow ani u tun bɛ ka minnu bato minnu ye kitabu ninnu sɛbɛn ka d'u ma a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que o ye ala bato ala kɔfɛ a y'u sɛnsɛn ka ɲɛsin u bɛ jahanama sira minɛ o m'a fɔ ko pɔ de bɛ yen siratu wa ala an bɛna ye siratu tɛ Allah akbar. siratu ko kuma ma f'i ye a fɔra ye ko dugukolo de bɛ fɛnsɛn mɔgɔw bɛ jɔ o dugukolo kan fɔlɔ a ma fɔ ye wa suratu Ibrahima Kurani sura 14 aya 48 o ma fɔ o fɔra ka ban maintenant a filɛ k'a fɔ ko yɛrɛkun tɔɲɔna ninnu a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a y'u gɛngɛ ka ɲɛsin jahanama sira ma n'u sera jahanama sira ma jahanama da la waqifuhum innahum mas'uluna. Et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. a y'u lajɔ u bɛɛ bɛ jɔ jahanama da de la maintenant ɲininkali bɛna kɛ ɲininkali bɛna kɛ jahanama donda de la u ma don jahanama kɔnɔ dɛ c'est-à-dire kitabu dira mɔgɔw ma ka ban o bɛ k'u gɛn minnu kan ka taa alijɛnɛ na ani minnu kan ka taa jahanama na an y'u bɛɛ kafo minnu bɛ taa jahanama na an y'u fo jahanama da la Allah u selen jahanama da la ala ko a y'u bɛɛ jɔ ye sisan an bɛna o ɲininka jumɛn na taa Kurani sura 39 Allah akbar. n'a y'i ja i bɛ se ka aya 69 ta n'o tɛ an mago bɛ aya 71 ni kelen an tun tɛmɛna kan ko u bɛ u bolo sɔgɔ ka don u kɔnɔ ka bɔ kɔfɛ minnu bannen don ka u ka kitabu minɛ ko k'a bɛ kɔrɔna 84 aya 10 ka jigin Allah parce que kitabu bɛ di mɔgɔ minnu na ni ɲuman bolo u bɛ ban k'a minɛ mɛlɛkɛw b'u minɛ kolo kan k'u tɔnɔ minɛ k'u bolo bila kɔfɛ k'a d'u ma jagoya i b'a minɛ an tun ye o m'a fɔ an ko an ɲinɛna aya kɔ a bɛ Kurani sura 84 aya 10 ka jigin donc sisan u sera jahanama da la u kulu de o de kosɔn Zumar a bɛ wele ko Zumar Kurani sura 39 aya 69 an k'o ta وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé et on fera venir les prophètes.
Et les témoins ont décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point laissés. En tout cas, donc les dalal nous sur la scène nous yelena lumière be ou be lumière do ka scène du koro abi hein du koro la be yele dima wa soro oye fɛnw da ka fɛnw bila a jukɔrɔ lumière a b'a ɲɛsin a ko don min na dugukolo b'a a yɛrɛ ka nɔrɔ bange quoi Allah a m'a fɔ k'a bɛ kɛ dibi kɔnɔ minnu ta bɛ kɛ dibi kɔnɔ o ye minnu tun tɛ Kur'anu kan ko ale Ala b'o fiɲɛ a b'u ɲɛ minɛ mais an tɔw an bɛ yeli kɛ dɛ a ko ni dugukolo y'a ka lumière bange a fɔ cogo di nabi ɲumanw bɛ kafo nabi ɲumanw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan han nabi ɲumanw quoi Ala ka cidenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ani shahidu han ani shahidu ko kiri na tigɛ a bɛna tigɛ ni tilennenya ye bi Allah akbar o ka ɲininkali a bɛ Kurana sura ko Ala b'u ɲininka ko yala aw ye ci lase wa Kurana sura 7 de tɛ wa Kurana sura 7 de tɛ wa suratul Araf aya 6 aya 7 ko an bɛna cidenw ɲininka cidenw bɛɛ bɛ ɲininka yala aw ye ci lase wa o ka interrogation de Ala bɛna u ɲininka nin de la o b'a fɔ ko cɔ ko ye ci lase falan nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina an ka to Zumar kɔnɔna na awɔ y'a ye o bɛ seereya kɛ ninnu b'a fɔ k'ale ye ci lase o tɛ wa Nabi Ibrahima b'a fɔ k'a ye ci lase ni n'u ko k'a ye ci lase ko jɔn de y'i ka seere ye n'u b'a fɔ ko ne taatɔ la e ma ne kibaruya ko karisa ka na karisa ye ne seere ye Allah donc seereyaw bɛ di fo seerew ka seere kɔ Kurani sura 16 aya 89 a ko Muhammad de bɛna kɛ kiraw ka seerew ye ni y'a ka titre de ye ale de b'a fɔ ko bɔn o b'a di fo Nabila Isa bɛ ɲininka ko e ye ci lase a b'a fɔ k'a ye ci lase ko jɔn de y'i seere ye a b'a fɔ ko Muhammad Lamine Allah akbar ni o ye kuma di Muhammad Lamine ma Muhammad Lamine Ala b'a ɲininka ko yala o ko bɛ cogo di dɔ wɛrɛ tɛ yen Ala e yɛrɛ de ko ne kɔfɛ ne de y'a laban ye Kurani sura 37 aya 40 wa e yɛrɛ de y'a fɔ n ye kiraw tɛmɛna i ye dɔw ka baro bɔ ne ye i ma dɔw baro bɔ ne ye mais i ye minnu baro bɔ ne olu filɛ nin ye donc seereyaw didira fo ka don olu la bon a banna o y'a bɛɛ ɲɛfɔ a bɛɛ y'a fɔ parce que e Ala de ye tiɲɛfɔla ye e de ko k'u y'a fɔ Ala b'a fɔ ko baara ɲɛna shahidu aw ta ye jumɛn ye a la an fana ko an tugura ciden de kɔ dɛ rabbana amana bima anzalta wa tabana rasul fatubna an limana ni kitabu de e mun jigi an fana ma dɔ wɛrɛ fara kan an ye an sen da ciden sen da nɔna o Kuran de filɛ nin ye an bolo e tɛ Bugari ye an bolo fo k'an sa e tɛ Muslim ka kitabu ye an bolo fo k'an sa Muwatta Maliki ko kuma tɛ se ka fɔ an ye abada Allah akbar mɛlɛkɛw y'o seere ka ban an yɛrɛ ye an seerera an yɛrɛ kun na Ala e yɛrɛ wasara seere donc an fana bɛ seereya kɛ ka fara olu kan u b'a fɔ ko d'accord baara ɲɛna aw ye maa ɲumanw de ye sisan a aya 71 an tɛ mɔgɔ bɛ 71 o ma se ni mɔgɔ ninnu ye jahanamasow la wa jahanamaso donda la wa o y'a sɔrɔ u ka kitabu taara sijini kɔnɔ ka d'u ma u ka kopi bɛ u yɛrɛ bolo u y'a kala u t'a tiɲɛni don ka ban o sera jahanama donda la Ala ko k'a bɛ maaw bɛ ɲininka o tɛ ɲininka kaburu kɔnɔ dɛ ɲininkali bɛ kɛ kiyama don de Allah a ko bon sisan jahanama donda filɛ nin ye a y'u bɛɛ jɔ ye ni Ala bɛ u ɲininka ɲininkali nin ye jumɛn ye sisan u bɛna ɲininka mun na a aya 71 suratu Zumar yala Ala ye jɔn de ye aw ma ye o bɛ ɲininka o de la wa a ka diinɛ ye jumɛn o de b'a kɔnɔ wa a ka kitabu ye jumɛn o de b'a kɔnɔ wa ayi mun b'a kɔnɔ an k'o jɛ Allah akbar wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumur ya sura ye welele zumur siɲɛ kelen suratu Zumar ko jamakulu ka groupe o groupe mun bɛ taa jahanama kɔnɔ o groupe kibaruya de filɛ k'a fɔ u selen jahanama donda la
ala ko Quran sura 37 aya mugani fla katabla mugani nani ako ka ayu la joya amina unyinga de bina dia sisa الله أكبر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Et ceux qui avaient mécrit seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, les portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de notre Seigneur? C'est ça, Allah veut ordre dit kuka dawyele ko janama dawyele janama danu nube yele janama daye joli e beto yere ye hijri kono Quran sura tani dur aya binani nani ako janama donda e wolon rade Allah la sabuat abwabin donda wolon rade bi dayele a dayele len sisan ala be o nyinga ko yala cido ma cikana aw ma wa ala ko ku be pousser ka la do ala do olu do ko o be yele ka bi ay u be sense kata a janama dondala ponko kuma fore ya hein ponko kuma fore wa ko bo u gende ka ula taka janama dondala daw be yele mais ala ba fo yani u ka do mena o nyinga ngali ko yala cide ma se aw ma wa cide sela aw ma o be ala ka aya kala o mane ka aya kala aw ye wa Allahu Akbar. Et vous avertit de la rencontre ka aw baga de votre jour que voici. Nindoya nyogona nindo ma fo aw ye kiraw fe Allah ala ka aya kala aw ye qalu bala ubu kanto ko cendo ku wallahi ko kera de kulu yere Qur'an meme ku bana Si, mais le degré de chantement c'est averti jusqu'au mécréant. La tika bolila o kan kapa. Netu ye mun fo ka fo ko même o do janama kana o kera ka banko aw ta chena aw yera ku halaki ne alama aw tonyo de aya usera aw ma aw bana aya numa bi moko bala ka ankele Qur'anu de kama ha amba proposer Amadou aduma yoro la amigata ay ni mede bi ambala ka kele korna de kama ko to mana ko awon be korna doni towiya Allah ko kambe korna doni towiya ango korna ya an wasa awalam yaqfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim ayan wasa ande baraka ne aka kitabu kele be fleni ole kitabu munun wala fide ko pourquoi ango kota tien ba ala dum ko tiente ama fo de Allah ya a problème de fleni ya okoko aya o kalana uyeme uluma son utubura fe wera o de ko aya dilan fla ko kila udukulu abwaba jahannama khalidina fiha fabisa mutakabbirina ayo do akono sisa par les portes de la ni ngali kera jabi dira ulu yera jabi ke ara be suraka fo ko sisa ayo ladu u bebe do janama kono Allah Akbar fo labayro ko ka labayro ce juyara de donc anta o jume aya dilon fa an haya saba wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara groupe munu be taj aljana kono nana fana abe fuye kibara duma be awye kibara duma aye baranyuma kelawde wasar obika ankumbe meleka obika ankumbe obe rana arjana fana dawbe yele amina jamakulu groupe abe fo aydo aye baranyuma kelawe fonko kuma fore yewa ningali be kayan hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous,
vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Allah. Ninde koni maintenant yani o che saya fen jumɛn de don ani kaburu kɔnɔna na mun de bɛ kɛ an bɛ taa don o de kɔnɔna na Allah. saya ye mun ye kaburu kɔnɔ mun bɛ yen an bɛ o de ye Kurani sura Zumar 1 kɔnɔna na an ka taa aya 42 Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Ako ni mɔgɔw fatura ni u bɛ yɛlɛ ni Allahu de yɔrɔ maa minnu bɛ sa ni u bɛ bɔ ka yɛlɛ ka taa Ala de fɛ والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. mɔgɔ minnu fana de bɛ yen ni u dara ka sinɔgɔ ni adamaden sinɔgɔra dɔrɔn ni Ala bɛ ni bɔ ka yɛlɛ ka taa yɔrɔ Allah. ni u bɛ yɛlɛ ka taa Ala yɔrɔ ni aw bɛ sinɔgɔ fana na a bɛ ni u lasigi ni minnu ka wagati dafara k'u to o sinɔgɔ la ko ni tɛ segin bilen ni mun ka wagati ma dafa k'a bɛ ni lasegi a ka don a ka foroko kɔnɔ e ka wuli i ka taa i ka haji Allah akbar. ko kabakoba bɛ nin na ka taa mɔgɔw kanu na minnu bɛ miiri danfara jumɛn de bɛ saya ani sinɔgɔ cɛ o la Allah akbar. danfara mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye wagati se ye ni wagati sera e tɛ bɔ o sinɔgɔ la o bɛ sinɔgɔ dafa o bɛ sinɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dafa o de kosɔn ni ye Ecclésiaste ni Ecclésiaste ta a chapitre 12 a b'o baro bɔ i ye quoi Allah akbar. aya 6-7 a b'o baro bɔ i ye quoi a ko juru ye 2 de ye quoi wari juru bɛ yen wari juru bɛ yen sanu juru bɛ yen wari juru ye jumɛn ye muso n'a jiginna juru bara juru mun bɛ yen a bɛ tigɛ quoi denyɛrɛnin n'a bɔra a ba dɛbɛ kɔnɔ juru de bɛ gulonnen bɛ to yen o de bɛ wele cordon d'argent a bɛ tigɛ donc den in bɛ taa a ka haji fɛ ni ani farisogo fana o ɲɔgɔnna kelen de b'a la o de ye cordon d'argent ye o juru awɔ ni i tɛ se ka sinɔgɔ fo ni ka bɔ i la Allah akbar. mais ni bɛ fɛ ka bɔ i la ni bɛ fɛ ka sinɔ i bɛ to ka sinɔgɔ awɔ ni fɛn b'i bolo a bɛ buru ka bɔ i bolo donc i bɛ to ka jengo e kɔni filɛ ka jengo sinɔgɔ b'i la e bɛ bɔ o kalama mais n sinɔgɔra ayi i bɛ kunu de ka bɔ a kalama ka k'i bi sinɔgɔ mais tuma na sinɔgɔ b'i la i bɛ bɔ a kalama mais n sinɔgɔra i tɛ se ka bɔ a kalama impossible donc ni i sinɔgɔra o la juru in b'i to yen barajuru ni barajuru ani farisogo ta b'i to donc a tigilamɔgɔ bɛ sinɔgɔ la mais a kɛr bɛ a bɛ fɛn sama ka bila parce que juru nin ma tigɛ fɔlɔ Allah akbar. donc ni bɛ yɛlɛ ka taa Ala de fɛ donc ni mɔgɔ nana i bugɔ koko e bɛ yanni n'i ka tuma dɔ la a bɛ lamaga ka taa n'i ma na fɔlɔ awɔ mais ni sera ka don dɔrɔn a b'a ɲɛ kalakala tiɲɛ de don exactement mais a ko ni a tigilamɔgɔ tora o sinɔgɔ la ni wagati dafara ko an bɛ barajuru in tigɛ Allah akbar. ni barajuru in tigɛra a tɛ ɲɛnakili bilen ni bɔgɔ gansan de ye quoi ko bɔgɔ an ye tun ye adamaden dan ka bɔ an b'a segin ka kɛ bɔgɔ ye an b'a kunu ka bɔ Kɔnɔ sura Allah akbar. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. d'elle nous vous avons créé, d'elle vous retournerez et d'elle nous vous ressusciterons. Allah akbar. Donc ni ye foroko de ni ka foroko de filɛ nin ye bɔgɔ de don mais ni tɛ dugumafɛn ye dɛ ni a ka dati banna foroko in na ale bɛ kumakan de don a bɛ segin ka taa Ala yɔrɔ ni de don ko Mohamadu Lamini o bɛna e ɲininka ni kibaruya tun ka k'o la i b'a fɔ k'i tɛ ni kibaruya lahala fosi dɔn Kurani sura aya 85 fo n'a bɔra fitinin de bɛ ka mun ɲɛfɔ aw ye nin y'a misali dɔ ye Allah akbar. ni tɛ ye fɛn ye
mais walasa e k'a faamu a ko soso bɛ se ka d'i ma ka kɛ misali ye soso ɲɔgɔnna ka taa mɔgɔw kanu na mɔgɔ minnu bɛ miiri soso bɛ mun de kɛ soso bɛ ni de gɛn awɔ soso tɛ se k'i kin f'a ka ni de gɛn Allah a bɛ ni gɛn ka bɔ o yɔrɔ la walasa ale ka fɛrɛ parce que ni bɛ e la i bɛ dimi santi quoi ni dun ye dimi santi i b'a mago sa donc ale produit dɔ de bɛ ale la a bɛ na o yɔrɔ faga quoi a b'a n'a y'a tu i la dɔrɔn ni bɛ boli ka bɔ o yɔrɔ la donc a b'a ka biɲɛ don a b'a lɔgɔbɛ cogo min y'a ja Allah joli sama quoi n'a fara a b'a sama ka bɔ n'a taara ni seginna ka se o yɔrɔ la dɔrɔn dimi bi daminɛ quoi Allah to k'i waati e hakili k'a ye kin sisan dɛ o y'a sɔrɔ ale tilara a mɛnna Allah akbar o de bɛ wele anesthésie quoi o de kosɔn n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ opérer o bɛ ni gɛn ka bɔ fɔlɔ n'u ye yɔrɔ min kiri ni tɛ yen u b'a fara u b'a kɛ cogo min y'u ja i tɛ dimi santi ni gɛnna ka bɔ o yɔrɔ la donc ni yɛrɛ bɔra adamaden na e b'a tigi cogo min y'i ja n'a y'i ja a sogo tigɛ quoi a t'a dimi santi quoi parce que ni tɛ ale kɔnɔ Allah a tɛ se ka lajaba ni kelen a dan a tɛ se ka lajaba farisogo kelen a dan a tɛ se ka lajaba ayi Allah akbar a bɛ k'o baro de bɔ i ye quoi donc sisan a bɛ k'o de fɔ i ye ko ni niw adamadenw fatɔra dɔrɔn niw bɛ taa ala yɔrɔ niw bɛ sinɔgɔ fana na niw bɛ taa ala yɔrɔ mais ni mun ta sera dɔrɔn ni tɛ segin bilen ni mun ta ma se a bɛ segin a bɛ wuli a bɛ taa a ka haju la kuranɛ sura 39 suratu zumar aya 40 aya 2 mais ni mɔgɔninfin sinɔgɔra dun yala a bɛ bɔ wagati kalama wa ɲininkali gɛlɛn a tɛ bɔ wagati kalama i bɛ kunu de k'a dɔn e tun bɛ sinɔgɔ la ni wagati cɛ Allah akbar mais tuma dɔ la ni o sinɔgɔ kuntana janyana e yɛrɛ tɛ wagati bɛ tila i la o de kosɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen o bintɔla n'u binna binni bɛ juguya quoi ni bɛ pan ka bɔ quoi ni panna ka bɔ barajuru ma tigɛ fɔlɔ quoi a bɛ don koma na Allah akbar an b'u cɛ ka taa n'o urgence la a tigilamɔgɔ bɛ se ka semaine kelen semaine fila kalo kelen a bɛ koma na awɔ bon dɔw bɛ san yɛrɛ kɛ mais ni bɛ tila ka don n'a seginna o y'a sɔrɔ barajuru ma tigɛ ni seginna ka don dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma a ka laala bɛ to ka kɛ maintenant ni a hakili farala ɲɔgɔn kan u b'a ɲininka quoi a bɛ ɲininkali kɛ ko mun ye ale se yan Allah akbar ale ɲɛ bɛ blouson tigiw de jɛman ko mun ye ale se ale hakili ko lahara yɛrɛ de ko mun ye ale se yan a ja tigɛra ko non ko i ka kɛ pewu i bɛ dɔgɔtɔrɔso de la a bɛ fɔ a ye k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko mun ye ale se yan ko non ko e binna donc a hakili bɛ se ka jigin quoi a bɛ bin wagati min na a hakili bɛ to a la ne hakili dafara a hakili bɛ to a bin yɔrɔ la mais a binnen ka na bila sisan a tɛ foyi kalama a bɛ ɲininka ko bi a bɛ fɔ ko bɔn semaine kelen de ye nin i bɛ yan walima kalo kelen walima san kelen Allah akbar k'ale hakili ko sisan ale tɛ il perd la notion du temps i bɛ wuli de i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko wagati ye nin ye quoi Allah akbar bon o de kosɔn a lamɛn dɛ kabako ye mun ye sisan an bɛna se yen de Yasini an ka taa o ta a ye 51 52 suratu Yasini kuranɛ sura 37 a ye 51 52 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ni buru fiyɛko filanan ye parce que buru fiyɛko fɔlɔ a bɛ kuranɛ sura 39 zumar aya 68 69 a ko buru bɛ fiyɛ buru fiyɛko fɔlɔ o bɛ kɛ yan de walasa o bɛ wele yomal akhir don laban buru bɛ fiyɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mun bɛ a bɛɛ bɛ sa Allah o salen kɔfɛ buru fiyɛko filanan bɛ kɛ fiyɛko filanan ye walasa fɛn bɛɛ lajɛlen ka wuli o de kosɔn a b'a fɔ au renouvellement de toutes choses au renouvellement c'est-à-dire que dans ko filanan Matthieu chapitre 19 verset 28 a sɛbɛnnen bɛ yen Nabila Isa ko dans ko filanan k'a bɛna ne valeur dɔn ani aw minnu tugura ne kɔ parce que o don aw bɛna sigi masaya golo kan Allah akbar kuranɛ b'o o de fɛ i ye suratul anbiya kuranɛ sura 21 aya 104 a ko an ye danni kɛ cogo min na an bɛ danni kurakuraya siɲɛ filanan Allah akbar
mais dani siɲɛ filanan ka kurakara buru fiyɛko filanan de bɛ o kɛ bon o buru fiyɛko filanan de filɛ nin ye surtout Yasin kɔnɔna na buru fiyɛlen ko adamadenw bɛ poyi poyi ka bɔ dugu aw kala. Et on souffrira dans la trompe et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur. adamadenw bɛ girin ka u ɲɛsin u tigi Ala ma. قالوا يا ويلنا ninnu tun tɛ ɲumankɛlaw ye dɛ mɔgɔninfinw b'u kanto. يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن bɔnɛ bɛ olu ye bi bɔnɛ bɛ anw ye bi u b'a fɔ tan de ko bɔnɛ bɛ olu ye ko jɔn de ye u lakunu ka bɔ nin sinɔgɔdon. Allah Akbar. Hein? Et en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. o b'a fɔ ko Rahman. C'est ce que le tout miséricorde avait promis. Rahman masa tun ye nin layidu ta mɔgɔw ye dɛ k'a fɔ ko bidon bɛ kɛ wa cidenw tun ye nin ci lase mɛ an tun ma da la bɔnɛ bɛ an ye bi. Allah. an bɔra sinɔgɔ duma la o sinɔgɔ ko kuma in de fɔra i ye Kurani sura 39 aya 42 a ko n'aw bɛ sinɔgɔ la ani n'aw sara a bɛɛ ye sinɔgɔ de ye. Allah. danfara mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn barajuru tigɛ de ye. maintenant ni adamadenw poyira ka bɔ mɔgɔ mun tun bɛ ka lajaba minnu ma se ka u ka manarabu kɛ na jaabi ko jahanama tiyo de bɛ branché u la minnu ye jaabi sɔrɔ ko arijɛnɛ tiyo de bɛ branché u la mais minnu ma se ka jaabi ka ɲɛ ko mun de bɛ kɛ u la ko jahanama fenêtre de bɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin u ma ko ka kaburu u koron o bɛ to o lajaba la fo kiyama don mɔgɔ mun tun bɛ lajaba la uzal buru dilan yɔrɔ a b'a dɔn furu buru bɛ dilan yɔrɔ min na a furu ni gɛlɛyara la fo i bɛ wɔsi de yadɔn dɛ n'i ma nɔnɔ min a ma ɲi bon o ye buru dilan yɔrɔ de ye quoi jahanama dun bɛ ka mankutu cogo min na o ti o ka ɲɛsin i ma e wulitɔla e ko e bɛ sinɔgɔ de la a bɛ don hakili la nakanaka kan de don Allah Akbar. nakanaka kan ma tɛmɛ a kan o ye ɲɔgɔn cɛ bon d'accord an k'a lajɛ sisan mɔgɔninfin kununnen ta Kurani sura tan ta i b'a aya 40 ani aya 5 suratu Yunus aya 40 ani aya 12 ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. Et le jour où il les rassemblera, ça sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombe qu'une heure du jour. Et ils les reconnaîtront mutuellement. Ils se reconnaîtront mutuellement. Ako domina ni ala be mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o de buru ko fiyɛko filanan ye ni an bɔra mun na Yasin kɔnɔna na buru fiyɛli adamadenw koyira ka bɔ o ye kuma dɔ fɔ ko bɔnɛ bɛ olu ye ko jɔn de y'u kunu ka bɔ ni sinɔgɔ duma na mais ko o don ko mɔgɔninfinw bɛna ɲɔgɔn dɔn don c'est-à-dire que cɛ ala ka ɲi dɛ ala tɛ an kunu chinois cɛ la ayi an ni olu tɛ ɲɔgɔn dɔn e ni mɔgɔ minnu tun bɛ ka ɲɔgɔn jalaki dɛ e tɛ tiɲɛtigi ye e de ye tiɲɛtigi e de tɛ tiɲɛ a bɛ ɲɔgɔn lagosi yan u ko an ye manamanakan fɔla ye ko an tɛ bugari ninnu fɔ o tɛ wa yan hali ni su donna Sine i bɛ kunu yan de jamakulu de cɛ la i dɔɔnin don jamakulu mun kɔnɔ ko in bɛ fara fasiya ye a ye nin bɛɛ dɛ ko u bɛ ɲɔgɔn dɔn ko mais a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i n'a fɔ ko u tora kaburu kɔnɔ heure 1 dɔrɔn sinɔgɔ la ka bɔ tile la tile jate la heure 1 dɔrɔn quand tu dors tu perds la notion du temps quand tu meurs tu n'as plus la notion du temps jusqu'à ce que tu te réveilles et quand tu te réveilles a bɛ k'i kɔnɔ ko e sara sisan de walima i sinɔgɔra sisan n'i bɛ sa i bɛ bɔ saya na tuma kalama mais n sara i tɛ bɔ a kalama fiyewu i n'a fɔ sinɔgɔ ni sinɔgɔ bɛ na i ma i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ n filɛ ka sinɔgɔ bɛ na mais n sinɔgɔra i tɛ bɔ a kalama i bɛ kunu de bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko e tun bɛ sinɔgɔ la n'i bɛ sa i bɛ saya ye a natɔla i ma mais n sara i tɛ bɔ a kalama. Allahu Akbar. wa ni seginna i ma kiyama don ni buru fiyɛra ni ka segin mɔgɔw ma a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ k'u tun bɛ sinɔgɔ la heure 1 dɔrɔn. Allahu Akbar. depuis an fa Adama yadɔn o ye san caman ko ye an fa Adama ninnu bɛɛ ni buru fiyɛra a bɛ k'u kɔnɔ ko sisan de k'olu sinɔgɔra ka wuli sisan ko olu wulila ka bɔ sinɔgɔ la mais k'a sɔrɔ 100 millions de tɛmɛna. Allahu Akbar.
mais a bɛ k'a kɔnɔ ko tile kelen kɔnɔ heure kelen a y'o dɔrɔn de kɛ dugu jukɔrɔ bɛɛ. Tout le monde a la même notion de temps. A bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko sisan sisan de i sara walima sisan sisan de i sinɔgɔra i n'a fɔ normal la n'i kununa ka bɔ tuma o tuma a bɛ k'i kɔnɔ ko sisan sisan de i sinɔgɔra de. Allahu akbar. Ko dugu jɛra kelen. Ka sɔrɔ tile kelen tɛmɛnen kan. Ka sɔrɔ tile kelen tɛmɛna kan. Nin b'u ka kaburu ɲininkali ko nkalontigiya. A caman. A ko ni o m'i wasa ta Kuran sura 40 ta suratul Gafir aya 11. Allahu akbar. Rabbana amatana isnataini wa ahyaytana isnataini. Mɔgɔw b'u kanto ya an tigi Ala i y'an faga siɲɛ fila i ye ɲɛnamaya di an ma siɲɛ fila. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل An jɔra an ka jurumu kɔrɔ yala cogoya bɛ an ka segin an kɔ wa. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonne la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Allah. Tu nous as redonné la vie 2 fois. Tu nous as fait mourir 2 fois. Tu nous as donné la vie 2 fois. Y'an faga siɲɛ fila y'an ɲɛnamaya siɲɛ fila. Allahu Akbar. Nin tafsiri ye jumɛn ye? Saya siɲɛ fila ɲɛnamaya siɲɛ fila. Allah. E bɛ taa o tafsiri ta Kuran sura fila. Aya 28. Allah. Tafsirul Quran bil Quran. Ngalon t'a la ko an tɛ se ka ngalon tigɛ. I tɛ se ka to Kuran kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ ngalon tigɛ n'o tɛ i bɛ minɛ. Allah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Cogoya jumɛn aw bɛ ne Ala ngalon tigiya kan mɔgɔ minnu ko k'u ma da Ala la Ala bɛ ka kuma olu fɛ ko cogoya jumɛn de mɔgɔw b'a fɔ k'u ma da ale Ala la ko k'a sɔrɔ ale de ye u bɔ saya la ka u kɛ ɲɛnama ye ka ɲɛnamaya d'u ma k'ale bɛ u faga siɲɛ filanan k'ale bɛ tila k'u ɲɛnamaya jɔ kɛnɛ don k'u jɔ siɲɛ fila. Pourquoi vous reniez Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous n'étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous serez retournés. D'accord. Ka kɔn wolo ɲɛ an den minnu bɛ wolo sini u salen tun de don. Allahu akbar. Sabu kun t'u yɛrɛ kalama. Ale bɛ o dan ka bɔ bɔgɔ la mais bɔgɔ ni k'a b'a bɔ lawa de la quoi. Kuran sura 84 aya Kuran sura 86 aya 5 6 ne y'aw dan ka bɔ ji serilen de la ji mun bɛ seri ka don ka bɔ kɔsolo ani musow galaga. Allah. Mais k'o ye bɔgɔ de ye Kuran sura 7 aya 59 aya y'aw dan ka bɔ bɔgɔ la. Suratu Sajida Kuran sura 32 aya 9 ka jigin bɔgɔ de don. Donc sisan a b'i dan ni tun bɛ yen quoi o de farisogo ani ni bɔlen don. Maintenant sisan a bɛna danni fɔlɔ an de b'o danni fɔlɔ de la sisan. A ye an kɛ a y'an dan ka bɔ ji la ka an kɛ bɔgɔ ye anw ka ni don an na donc an tun salen don donc an filɛ nin ye ɲɛnamaya fɔlɔ de la an bɔra saya fɔlɔ de la. Ni sara don o don o de ye n ka saya filanan ye. Allahu akbar. Buru bɛ fiyɛ don min na a bɛ min segin ma tuguni o de ye n ka ɲɛnamaya filanan ye wa o règle ye bɛɛ de ye. Allahu akbar. D'accord n'o ye de ye règle ye Ala ka kuma de don. Donc n'i taara mɔgɔ kunu kaburu kɔnɔ k'a ɲininka don a bɛ kɛ joli ye. Saba ye. ɲɛnamaya saba nkalon don. Allahu akbar. A bɛ tila ka sa yen wa kaburu kɔnɔ tuguni a bɛ saba. O la i bɛ nɛɛma sɔrɔ cogo di? Kuma nin tɛ tiɲɛ ye. Tukuru falen kawle kuru la. Farankan bɛ yen wa? Allahu akbar. O baabu in na farankan bɛ yen wa? A ye caman a tɛ tɛmɛ nin kan. Siɲɛ fila ɲɛnamaya siɲɛ fila dɔ bɛ se ka ta hali kɔnɔ sɔrɔ mɔgɔ aya 55 la. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Awɔ saya siɲɛ fila. Allah. Ɲininkali tɛ dɛ farankan kɔ. Tile kilankɛ. Awɔ kulu o dun kɛ o. Voilà nin bɛɛ ye sinɔgɔ la notion de temps kan ni adamaden sinɔgɔra tu perds la notion de temps. Falitigi ka misali bɛ Kuran sura 2
ala bena misali dɔ di an ma ye a ko k'a y'a lasinɔgɔ san 100 Kuranu sura 2 Bakara to aya 100 aya 100 biduruni kɔnɔntɔn a ka fali fagara a bɛ fali kunu cogo min na a bɛ na o de yira la parce que cɛ y'a yɛrɛ ɲininka ala jɔn de don a y'a yɛrɛ ɲininka ala bɛ suw kunu cogo di o y'a sɔrɔ a tun bɛ voyage sira la ala ye mɛlɛkɛ ci a ma a ko taa nin ni minɛ fɔlɔ i bɛ taa fali fana ni minɛ Allahu akbar a ye fali ta ni ka kɛ saya yɛrɛ yɛrɛ ye ka kɛ saya yɛrɛ net fo k'a décomposer k'a bɔ yen ka bu tunu pewu dugu jukɔrɔ Allahu akbar o de kosɔn a ko k'a kana miiri k'a fɔ ko aw tununen dugu jukɔrɔ parce que an bɛ to ka taa kaburu la n'an taara kaburu la an bɛ senini kɛ ka mɔgɔ dɔw kolo dɛ k'an ka sukuraw don tiɲɛ tɛ wa suratul kiyama a bɛ kiyama kɛ sura ye Kurani sura 75 aya 4 a b'a fɔ ko i yɛrɛ kɛlen bɔgɔ kɔnɔ i kɛlen bɔgɔ ye i ka empreinte bɛ o bɔgɔ la Allah ne ala bɛ tɛgɛ ɲɛgɛn aw tɛgɛ ɲɛgɛn de bɛ to bɔgɔ kɔnɔna na b'aw fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ film Terminator i bɛ Terminator a bɛ yɛlɛ ka yɛrɛ kɛ ka tila ka fara ɲɔgɔn kan a b'o cogoya k'a bɛ adamaden farisogo a tununen bɔgɔ kɔnɔ ale b'a dɔn ni empreinte o de kosɔn tubabuw y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔninfin kelen o kelen n'a ka empreinte a ka ADN de don mɔgɔ kelen o kelen o de kosɔn o bɛ to ka fɛn kɛ k'a dada an tɛgɛ la Allah mɔgɔ si t'a ni mɔgɔ si t'a tɛ kelen bɔ fo aw kelen bɔgɔ ye dɛ ne b'aw kunu ka aw jɔ ka ni segin a ma donc cɛ y'a yɛrɛ ɲininka k'o bɛ se ka kɛ cogo di donc o misali a tun bɛ ka yira a la a y'a ka fali faga ka fali ni bɔgɔ bɛɛ tunu ka kolow to yen Allah donc a sɔrɔla ka a lakunu ka ni segin cɛ in ma barajuru tun ma tigɛ a sinna ka ni segin kabako de bɛ ko ninnu na an bɛ sugu dɔw don ka sɔrɔ o ka barajuru ma tigɛ awɔ tiɲɛ de don an bɛ sugu dɔw don mais kuma t'o de nɔfɛ an bɛ tɛmɛ n'a ye tuma min a ye cɛ in kunu a ko k'i ka fali don fali tɛ yen a ko a lajɛ ka ɲɛ ko fali kɔni tɛ yen ko a kolo e ka fali kolo e ka fali sara e yɛrɛ t'o sa dɛ ko e ka fali kolo filɛ nin ye mais a y'a ye a ka dumuni foyi ma a ka dumuni sɔrɔ Allah parce que a tun bɛ tagama sira la ala m'a kanu k'a ka dumuni nin tiɲɛ quoi parce que a bɛ tagama sira de sa cɛ ala ka ɲi dɛ kojugu a y'a lajɛ a ko bon ko comme e tun bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko ne bɛ nin kunu cogo min na tuma min na a ko bu ka bɔ bɔgɔ la ka fara ɲɔgɔn kan kolow ka segin a nɔ na a ɲɛ b'a la dugukolo bɛ ka lamaga fali bu de filɛ ka bɔ bɔgɔ la a bɛ ka lamaga ka kolo minɛ ka kolo ni minɛ kolow bɛ ka minɛ fali bɛ ka a segin a nɔ na fo ka fali kɛ pɔrɔ ale ko Allahu akbar a ko k'a dafara sa a ko k'i y'a ye a ye ala tanu kosɛbɛ a ko walahi ko bon ne bɛ sugu kulu tan de a ko n ka cɛ ko e yɛrɛ tun ko e ye wagati joli de kɛ a ko tile kelen a ko non a ko tile kilankɛ Allah ala ko non ko i san 100 de filɛ nin ye kulu san 100 il a perdu la notion de temps a ɲininkara wa ɲininkali ko kuma fɔra ɲininkali tɛ yen sa ka bɔ ɲininkali tɛ tiɲɛ yɛrɛ de tɛ a tɛ yen kaburu ɲininkali tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ tɛ ɲininkali de bɛ yen bokɛ de bɛ yen jɔ kɛlɛ don siga foyi t'a la mais kaburu kɔnɔ kuma nin jɛlen don dɛ Allah akbar a ko bani adama tununen bɔgɔ kɔnɔna na ne b'a segin ni a ka empreinte ye k'a kana bali an na kuluwo dunkew fana a y'u lasinɔgɔ k'a fɔ kuluwo kɔnɔna na Kurani sura 18 aya 9 ka jigin fo ka se 25 ma san 300 ayi san 300 san 300 u bɛ sinɔgɔ de la ala ye mɛlɛkɛ dɔw bila u kunna a bɛ to k'u yɛlɛma walasa u fari kana toli Allah akbar o de kosɔn ni e bɛ sinɔgɔ la sinɔgɔ normal la wajibi yɛlɛma ni a mɛnna fo i ka yɛlɛma kan n'o tɛ a bɛ i fari bɛ tiɲɛ Allah a bɛ toli a bɛ kirin de a bɛ sa donc tuma dɔ la i bɛ se ka da i kɛrɛ kan numan kɛrɛ mais i bɛ wuli wagati min na o y'a sɔrɔ i bɛ i numan kɛrɛ kan kini kɛrɛ
kini kɛrɛ i bɛ da i kini kɛrɛ kan mɛ i bɛ yɛlɛma o y'a sɔrɔ i bɛ numan kɛrɛ de kan jɔn de y'i yɛlɛma ka taa n'a ye Allahu han mɛlɛkɛw de bɛ i yɛlɛma Kuran sura 17 suratul Ra'd aya 11 ko ni Ala ye mɛlɛkɛw bila ka o bɛ to ka aw kɔlɔsi quoi nin cogoya la u bɛ to ka olu fana ka baara olu tɛ sɛbɛnni kɛ dɛ olu de bɛ an senw kɔrɔta n'i bɛ fɛ ka kuma olu c'est comme nous sommes des marionnettes marionnette bɛ wele cogo di u bɛ minnu dilan juru la u bɛ to k'o ladɔn quoi yiri awɔ senw b'a la mais a bɛ dɔn kɛ mais o b'a sɔrɔ a juru bɛ i bolo i bɛ to k'a kɛ ten han a bɛ wele cogo di yiri voilà yiri mɔgɔnin mais o bɛ to k'a fɛnw dilan u bɛ dɔn kɛ o bɛ dɔn kɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ sigilen bɛ a juru de bɛ a bolo a b'a sen lamaga n'a ye a b'a bolo kɛ bon an bɔ mɛlɛkɛw bolo o cogoya de la ni mɛlɛkɛw bɔra a kɛrɛ bɛ sa ni mɛlɛkɛ bɔra i bɛ talon ka bɔ ka bin Allahu Akbar awɔ o mɛlɛkɛw de bɔ o fana bɛ ɲɔgɔn falen e ja a ko k'ale adamaden bonya de o mɛlɛkɛw fana bɛ ɲɔgɔn falen adamaden kɔlɔsili la accident n'u bɔra de accident n'u bɛ kɛ quoi tuma dɔ accident n'u bɛ kɛ o mɛlɛkɛw a b'a fɔ ko foyi kana nin sɔrɔ a mɛlɛkɛ bɛ ta donc kɔfɛ mɔgɔw bɛ na e ka bolimafɛn lajɛ a bɛ bali u la ko e bɔra yan e bɔra nin na cogo di wa e yɛrɛ bɛ se ka foyi fɔ awɔ wallahi billahi ne yɛrɛ t'a dɔn a yɛrɛ bɛ yaala la foyi m'a sɔrɔ effectivement ka sɔrɔ a ka bolifɛn bɛɛ nɔɔni na mɛlɛkɛw de y'a ta ka bila kɛrɛfɛ tuma min na foyi t'a sɔrɔ quoi kabako don kabakoba bani adama ma kitabu ni dɔn quoi kitabu ni bɛ kuma fɛn bɛɛ lajɛlen ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء Kuran sura 16 aya bi segin kɔnɔ donc o hukum de kɔnɔna na ni baro bɛ bɔ a ye ɲininkali kaburu ɲininkali tɛ tiɲɛ ye an dar'o la a babu fitinin dɔ de filɛ nin ye mais an ka o kuma kelen de ta k'a kuncɛ ta Daniel ta Allahu Akbar Daniel chapitre 12 aya 2 an mago b'o kɔnɔ kuma na Daniel ka kitabu a chapitre 12 aya 2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ah réveilleront. Quoi plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre il y a surtout Yasin aya biduruni fla quoi plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière hein? Dans la poussière. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'y réveilleront. Obena kunu munu be sinokola bogo kono nana adama de munu sinokolen do bogo kono ni oye saya ye kaburdo nunu ambe to ka o ka seni ke ka kolo ni fen nunu den krefe ala yo de fo ye abe ko de fo Daniel ka kitabu kono nana ko mogo be bogo koro mais obe sinokola comme una kunu ka bogo ina quoi no kunu la bogo ina du les uns pour la vie éternelle. Donc, beta arjana kononana, nyanama bambali de bedi uma. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Groupe flana, obina kemolo ya kono, la jaba kononana. Bada. Allah Akbar. Ceux qui auront été intelligents. Mounoutun, kera hakilima oye, hakili dunkeo. Alors, comme la splendeur. Ko hakili dunko de be Qur'anu minɛ a ma fɔ voilà donc olu de be do arjana kɔnɔna na ko ɲɛnamaya bambali Qur'an sura 8 aya 24 ko mɔgɔw wele ka na fɛn ma mun bɛ ɲɛnamaya bambali di mɔgɔw ma o de kosɔn ko mɔgɔ minnu bɛna don janama kɔnɔ k'u tɛ sa ye o tɛ balo Qur'an sura 80 aya 17 o bɛ lajaba de a bɛ k'o lajaba de Daniel b'a la k'o de ɲɛfɔ ko groupe filanan mun bɛ taa don janama kɔnɔ o bɛ lajaba de bada mais groupe fɔlɔ minnu bɛ ɲuman kɛ k'o bɛ taa don arjana kɔnɔna na walasa ka to yen ka dumi bada nɛɛma kɔnɔna na mais ko yann'o cɛ k'a bɛɛ bɛ sinɔgɔ de la dugu jukɔrɔ a bɛɛ bɛ sinɔgɔ la poussière kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a sara a bɛ sinɔgɔ la poussière kɔnɔ maa si mago tɛ e la maa tɛ se i la maa tɛ se e ma maa tɛ ɲininka i ka gafe seereya gafe bɛ yen k'i kɔnɔ ɲininkali don bɛ yen i ka gafe bɛ d'i ma e yɛrɛ de bɛ ko in fɛnɛ fasa ala ye nin de fɔ k'u bɛ sinɔgɔ la
buru fiyɛlen o wulilen ko jɔn de y'an bɔ sinɔgɔ duma in na suratu yasin kuranɛ sura 36 aya 52 tawreta kɔnɔna na o kuma kelen de fɔra ye k'u tun bɛ sinɔgɔ la bɔgɔ jukɔrɔ maa si ma se u ma ko caman adamaden caman bɛ sinɔgɔ la ye komi ni buru fiyɛra k'u bɛ wuli jamakulu bɛ kɛ 2 ye kelen bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ kelen bɛ don jahanama kɔnɔna na o de tɛ takabali min na